ஸ்தோத்திரம் பாடி போற்றுவேன். ஸ்தோத்திரம் இயேசு ராஜனுக்கே. ஸ்தோத்திரம் பாடி போற்றுவேன். ஸ்தோத்திரம் இயேசு ராஜனுக்கே. ஆதியும் அந்தமும் எல்லோனே. ஆதியும் அந்தமும் எல்லோனே. அருபனே உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம். அருபனே உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா போற்றரனே ஓமேகாவே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா போற்றரனே ஓமேகாவே. பொன்னகர் மன்னன் பூவில் வந்தாடி பொல்லனை மீதிலே ஸ்தோத்திரம். பொன்னகர் மன்னன் பூவில் வந்தாடி பொல்லனை மீதிலே ஸ்தோத்திரம். பட்சமுற்று எந்தன் பாரம் தீர்த்து. பட்சமுற்று எந்தன் பாரம் தீர்த்து. பெத்தலை வாசனை ஸ்தோத்திரம். பெத்தலை வாசனை ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா போற்றரனே ஓமேகாவே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா போற்றரனே ஓமேகாவே. மாயமாம் உலகை மறந்து நான் மன்னவாகும் அன்பில் மகிழ்ந்திட. மாயமாம் உலகை மறந்து நான் மன்னவாகும் அன்பில் மகிழ்ந்திட. மாயங்காமல் நீ தாரணீர். மாயங்காமல் நீ தாரணீர். மனுவான அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். மனுவான அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா போற்றரனே ஓமேகாவே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா போற்றரனே ஓமேகாவே. மங்களமே சீயோன்
அழியும் ஆதி அன்பையே அழியும் ஆதி அன்பையே வழியில் விரைந்து செல்லவே வழியில் விரைந்து செல்லவே அல்லேலூயா அல்லேலூயா போற்கரணே ஓமேகாவே அல்லேலூயா அல்லேலூயா போற்கரணே ஓமேகாவே Hallelujah, 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 hallelujah. 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 ஆமென். இந்த காலைக்காய் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். මෙම උදෑසන නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. For this morning, let's praise God. Hallelujah. 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 கிருபையா இந்த காலையிலே நாங்கள் ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். කරුණාබරිතව මේ උදෑසන අපි එක් රැස් වී සිටිනෙමු. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Graciously this morning we have gathered together. Let's praise God. Hallelujah. 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 Offering. Hallelujah. 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 காலை தோறும் அவருடைய கிருபைகள் ஆசீர்வாதங்கள் புதிதாக இருக்கிறபடினால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். සෑම උදෑසනක් පාසම උන්වහන්සේගේ කරුණාවන් ආශිර්වාදයන් අලුත්ව තිබෙන බැවින් ස්තුති කරමු. Each morning His blessings and His graces are new. Therefore, let's praise God. Hallelujah. 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 ஆமென். இந்த காலையிலும் அவருடைய புதிய கிருபையினாலே தேவன் நம்மை நிறைக்கிறவராய் இருக்கிறார். அதற்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මෙම උදෑසන පවන් උන්වහන්සේ ස්වකීය අලුත් කරුණාවෙන් අප පුරවන සේක. ඒ බැවින් ස්තුති කරමු. Even this morning, the Lord is filling us with His new grace. Therefore, let's praise God. Hallelujah. 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 ஆமென். கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளதாய் இருக்கிறது. அதற்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්ය. උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාල පවත්නේය. ඒ බැවින් ස්තුති කරමු. The Lord is good and His mercies endureth forever. Therefore, let's praise God. Hallelujah. 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 ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் என்று வாசிக்கிறோம். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත් බව රසබලා දැනගලිලා යයි කියවමු. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. We read saying, "Oh, taste and see that the Lord is good." Let's praise God. Hallelujah. 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 நேற்றும் இன்றும் என்றும் அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறபடினால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ඊයේ තදත් සෑම කාලෙම උන්වහන්සේ ඒකාකාරව සිටින බැවින් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. He is same yesterday, today, and forever. Therefore, let's praise God. Hallelujah. 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 இவ்வட்டுமாய் நம்மை அவர் பலப்படுத்தி வருகிறார். அதற்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මේ දක්වා උන්වහන්සේ අපව ශක්තිමත් කරමින් පැමිණෙන බැවින් ස්තුති කරමු. Thus far, the Lord has been strengthening us. Therefore, let's praise God. Hallelujah. 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 ஆமென். சாத்தானுடைய வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்கி ஜீவனுள்ள ஒரு தேசத்திலே நம்மை ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். යක්ෂයාගේ බලය උන්වහන්සේ ක්‍රියා විරහිත කොට ජීවමාන දේශයක උන්වහන්සේ ජීවිතුන් අතර තබා ඇති බැවින් ස්තුති කරමු. The Lord has destroyed all the powers of Satan and has kept us alive in this living nation. Therefore, let's praise God. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. நம்முடைய சிறியோர் முதல் நம்முடைய முதியோர் வரைக்கும் தேவன் அவர்களை நடத்தி காத்து வருகிறார். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். අපගේ බාලයන් සිට මහලු අය දක්වා උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරමින් මඟ පෙන්වන සේක බැවින් ස්තුති The කරමු. Lord has been leading and protecting all us small to the elder. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. என் கிருபை உனக்கு போதும் என்றிருக்கிறார். அதற்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මාගේ කරුණාව ඔබට සෑහේයයි උන්වහන්සේ පවසා ඇත බැවින් ස්තුති The කරමු. Lord has promised, my grace is sufficient for you. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. உன்னுடைய பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். அதற்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். නුඹගේ දුර්වලකමදී මාගේ බලය සම්පූර්ණ වන්නේ යයි පවසා ඇත. ඒ බැවින් ස්තුති The කරමු. Lord has said, my strength will be made perfect in your weakness. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. நம்மை தாங்கினவர் நம்முடைய தேவன். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். අපෝ දරාගත් අපගේ දෙවියන් වහන්සේය. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. He is the God who bore us. Therefore, let's praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. நம்முடைய பாரங்களை எல்லாம் சுமக்கிறவர் அவர். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். අපගේ බර උසලන්නේ උන්වහන්සේය. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. The Lord carries all our burden. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த தேசத்தை தேவன் நடத்துகிறார். அதற்காக මේ ஸ்தோத்திரிப்போம். දේශයේ ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන සේක උන්වහන්සේට ස්තුති The කරමු. Lord is leading this land. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த தேசத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு முடிந்து வருகிறது. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මේ දේශයේ තිබෙන ප්‍රශ්න යම් තරමක දුරට නිමා වෙමින් තිබෙනවා. උන්වහන්සේට ස්තුති To කරමු. some extent, the problems of this country are coming to an end. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. நம்முடைய ஜெபங்களுக்கெல்லாம் தேவன் பதில் தந்து வருகிறார். அதற்காக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். අපගේ යාඥාවන් වලට උන්වහන්සේ පිළිවදන් දෙමින් පැමිණෙන සේක උන්වහන්සේට ස්තුති The Lord has කරමු. been answering all our prayers. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஜெபிக்க கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். මේ දිනවලදී දෙවියන්සේගේ සෙනඟ එකට එකතු වී යාඥා කිරීමට උන්වහන්සේ පිහිට වෙමින් පැමිණෙන සේක උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. These days, the Lord is helping all His children to gather together and pray. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. வரப்போற நாட்களிலும் தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் நடத்தும்படியாக அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මතු වෙන දිනවලදීද අප එකෙකනා ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන මෙන් ස්තුති කරමු. Even in the coming days, the Lord should lead each and every one of us. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த வாரத்தின் முதலாம் நாள் ஓய்வு நாள் காலை, இந்த காலையிலே தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் ஒன்று கூடி இருக்கிறோம். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මේ සතියේ පළමු වන දින සබත් දින උදෑසන දෙවියන්සේගේ අභිමුඛය අපි එක්රෝ පිසිටිමු. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. On the first day of the week, which is on the Sabbath day, we have gathered together in the presence of the Lord. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah.
ஆராதனையினுடைய ஒவ்வொரு சிறிய பகுதியையும் தேவன் தாமே பொறுப்பெடுக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். මෙම දෙවමෙහි සෑම සුළු අංශයක්ම දෙන්හන්සේම බාර ගන්න නාමයෙන් ස්තුති කරමු. Lord should undertake every single aspect of this service. Therefore, let's praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆமென். கர்த்தர் தாமே தம்முடைய சமூகத்தை தந்து இந்த இடத்தை அவருடைய ஆசீர்வாதங்களினாலே நிரப்பும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். දෙන්හන්සේගේ අභිමුඛය දෙමින් මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද වලින් පුරවනමින් ස්තුති කරමු. Lord should give His presence and fill this place with His blessings. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த காலையில் இருக்கிறதான சகல பரிசுத்தவான்களுடைய ஆராதனைகளையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். මෙම උදෑසන පැවැත්වෙනා සියලුම ශුද්ධවන්තයන්ගේ දේව මෙහන්ට උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනමින් ස්තුති කරමු. Committing all the service of the saints being conducted this morning, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. ஜெபிப்போம். යාඥා කරමු. Let's pray. அன்பான பிதாவே நன்றியோடு தீக்கிறோம். உங்களுடைய அருமையான சமத்துக்கு துதிக்கிறோம் சாமி. இவங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியா எங்கள் மத்தியில் வந்திருக்கிறதுக்காக மத்திக்கிறோம் ஐயா. கடந்த காலம் எங்களோடு நீர் கூட இருந்து எங்களை பாதுகாத்து இந்த நாளில் ஒன்று கூட செய்திருக்கிறீர் ஐயா. வந்த ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். உங்களுடைய பிள்ளைகள் கத்தாவே என்னென்ன ஜெபத்தேவைகள் காரங்களோடு வந்தார்களோ ஒவ்வொருவரும் சமாதானத்தோடு விடுதலை பெற்ற எல்லா நீ கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சிரோம். யாராவது ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் உடைய நாமத்தை மயப்படுத்தும் பாட்டுகளை ஆசீர்வாதமாக்கி தரும். உங்களுடைய வார்த்தை மூலம் ஒருவரோடும் பேசி ஒருவரோடும் இடப்பட வேண்டும் என்று கெஞ்சிரோம். கத்தாவே எல்லா இடங்களையும் நடக்கிற ஆராதனையில் பொறுப்படும் உங்களை நாமம் மயப்பட வேணும். இந்த தேசத்துக்கும் ஒரு சமாதானம் ஒரு விடுதலையை நீர் கட்டளை வேணும் என்று கெஞ்சிரோம். எல்லா கணத்தையும் நீரே எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். உட்காருவோம். වාඩි වෙමු. Let's be seated. சிங்களத்திலே 185வது பாடல். සිංහල ගීතංක 185. Sinhala hymn number 185. දිවි පැන ගැටලුද බෝ ඇති විසඳුම අපට නැති. දිවි පැන ගැටලුද බෝ ඇති විසඳුම අපට නැති. කිතු දෙස බලනු සැනේ කිතු දෙස බලනු සැනේ. ඉසුර දහම දැනුමන් විද්‍යා ලොව අද බෝ ඇති. ඉසුර දහම දැනුමන් විද්‍යා ලොව අද බෝ ඇති. අහෝ එනම විසඳුම් මිනිසුන්ට හිතු වෙත එනොසැනිනේ. එනම විසඳුම් මිනිසුන්ට හිතු වෙත එනොසැනිනේ. දිවි පැන ගැටලුද බෝ ඇති විසඳුම අපට නැති. දිවි පැන ගැටලුද බෝ ඇති විසඳුම අපට නැති. හිතු දෙස බලනු සැනේ කිතු දෙස බලනු සැනේ. පිටුතුම් තම පුත් කුමරුන් යේසු අනුලොව ජායෙව්වේ. පිටුතුම් තම පුත් කුමරුන් යේසු අනුලොව ජායෙව්වේ. ඕ යටහත් වියදේ පුත් දෙවි පෙම්පා අප ගලවන විලසේ. යටහත් වියදේ පුත් දෙවි පෙම්පා අප ගලවන විලසේ. දිවි පැන ගැටලුද බෝ ඇති විසඳුම අපට නැති. දිවි පැන ගැටලුද
දුම අපහටනැති කිතු දෙස බලනු සැනේ කිතු දෙස බලනු සැනේ අතරා අපගේ පිළිවෙන් නිජා සතරද දස්කම්නේ අතරා අපගේ පිළිවෙන් නිජා සතරද දස්කම්නේ ඕහෝ යටවත් වෙමිනා යේසුතුමාන පිළිගනු ගැලවුමසේ යටවත් වෙමිනා යේසුතුමාන පිළිගනු ගැලවුමසේ දිවි පැන ගැටලුද බෝ ඇත්තේ විසඳුම අපහට නැත්තේ දිවි පැන ගැටලුද බෝ ඇත්තේ විසඳුම අපහට නැත්තේ කිතු දෙස බලනු සැනේ කිතු දෙස බලනු සැනේ පවටත් දුකටත් පැන ඇදීටත් විසඳුම යේසුවේ පවටත් දුකටත් පැන ඇදීටත් විසඳුම යේසුවේ අද එතුමා කැඳවයි මා වෙත එන්න හිමි සහනය සොඳසේ එතුමා කැඳවයි මා වෙත එන්න හිමි සහනය සොඳසේ දෙවි පැන ගැටලුද බෝ ඇත්තේ විසඳුම අපහට නැත්තේ දෙවි පැන ගැටලුද බෝ ඇත්තේ විසඳුම අපහට නැත්තේ කිතු දෙස බලනු සැනේ කිතු දෙස බලනු සැනේ අද පූජනයා පවහා සෙල්ලම් කරතිය සන්තෝෂී අද පූජනයා පවහා සෙල්ලම් කරතිය සන්තෝෂී අනේ නිරයේ නොවජී මෝක්ෂයට යන්ජා එනු අද දෙවිඳු වෙතේ නිරයේ නොවජී මෝක්ෂයට යන්ජා එනු අද දෙවිඳු වෙතේ දෙවි පැන ගැටලුද බෝ ඇත්තේ විසඳුම අපහට නැත්තේ දෙවි පැන ගැටලුද බෝ ඇත්තේ විසඳුම අපහට නැත්තේ කිතු දෙස බලනු සැනේ කිතු දෙස බලනු සැනේ පවටත් දුකටත් පැන ඇදීටත් විසඳුම යේසුවේ පවටත් දුකටත් පැන ඇදීටත් විසඳුම යේසුවේ අද එතුමා කැඳවයි මා වෙත එන්න දෙමි සහනය සොඳසේ එතුමා කැඳවයි මා වෙත එන්න දෙමි සහනය සොඳසේ දෙවි පැන ගැටලුද බෝ ඇත්තේ විසඳුම අපහට නැත්තේ දෙවි පැන ගැටලුද බෝ ඇත්තේ විසඳුම අපහට නැත්තේ කිතු දෙස බලනු සැනේ කිතු දෙස බලනු සැනේ අද පූජනයා පවහා සෙල්ලම් කරතිය සන්තෝෂේ අද පූජනයා පවහා සෙල්ලම් කරතිය සන්තෝෂේ
රක්ෂකයන්ට එනුවද දෙවි දුවිතේ දෙවි පැන ගැටලුද බොහෝ ඇති විසඳුම අප හට නැති දෙවි පැන ගැටලුද බොහෝ ඇති විසඳුම අප හට නැති කිදු දෙස බලනු සැනී කිදු දෙස බලනු සැනී දිවි පැන ගැටලුද බොහෝ ඇති විසඳුම අප හට නැති දිවි පැන ගැටලුද බොහෝ ඇති විසඳුම අප හට නැති කිදු දෙස බලනු සැනී කිදු දෙස බලනු සැනී කිදු දෙස බලනු සැනී කිදු දෙස බලනු සැනී Hallelujah, 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 hallelujah. ஆமென். இந்த பூமியிலே எந்த ஒரு வழியிலே நமக்கு ஒரு விடுதலை இல்லை, ஆனால் இயேசுவினூடாக மாத்திரமே எல்லாவற்றுக்கும் நமக்கு பதில் உண்டு. ஹalleluya. සැබවින්ම මේ පිට අපිට කිසිම දෙයක නිදහසක් නැත, විධිමක් නැත. ආමේන්. යේසුස් වහන්සේ තුළ පමණයි අපිට නිදහස පිළිතුරු ලබා ගත හැකි වන්නේ. Truly in this world we have no deliverance, but through Jesus we have deliverance and truth. Hallelujah. இயேசு மாத்திரம் எனக்கு இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாரும் நன்றியோடு கூட அவரை துதித்து அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். යේසුස් වහන්සේ පමණයි මට සිටින කියා පවසන සියලු දෙනාම ගුණවත් හදවතකින් උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමින් උන්වහන්සේ මහිමයටපත් කරන්න. Those who say that Jesus alone is with me, you glorify God and praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த பூமியிலே எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் இயேசுதான் பதிலாக இருக்கிறார். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මෙහි පිට ඕනම දෙයක් විය හැකි එසේ පිළිතුරව සිටින යේසුස් වහන්සේ පමණයි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. We eat whatever in this world, but Jesus is the only answer. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. ஆமென். ஆங்கிலத்திலே 77வது பாடலை பாடுவோம். ඉංග්‍රීසි ගීතාංක 77. Let's sing hymn number 77 in English. I'll never be discouraged when dismal clouds surround and life is full of toil and pain. He who has led the cloud shades forth his rays around. He makes the bitter sweet to me. He bearer, I'm graven in the palms of his hands. He watcher and guider, he makes a bitter sweet to me. Though perils on my way and rivers line me broad, led by his grace I shall prevail. For shepherds in his wings, though terrors round my soul, he makes a bitter sweet to me. He bearer, I'm graven in the palm of his hand. He watcher and guider, he makes a bitter sweet to me. My joy the thought of suffering, my life I can't not dear. With patience I the race shall run. Some stumble and fall back, but I to him draw near. He makes a bitter sweet to me. He bearer, I'm graven in the palms of his hands. He watcher and guider, he makes a bitter sweet to me. Infallible his promise, by faith I overcome. Now bow to him above strong God. Saints grow to him in fullness, one for him in become. He makes a bitter sweet to me. He bearer, I'm graven in the palms of his hands.
watcher and guider. He makes me just sweet to me. When Christ, who is alive, in glory shall appear, His faithful servants He'll reward. And then no pain, no sorrow, His love unto every turn. He makes me just sweet to me. The carol, engraven in the palms of His hand. He watcheth and guideth. He makes me just sweet to me. I'll never be discouraged when dismal clouds surround and life is full of toil and pain. He who has led the clouds sheds forth His praise around. He makes me too sweet to me. He careth, engraven in the palms of His hands. He watcheth and guideth. He makes me just sweet to me. He careth, engraven in the palms of His hand. He watcheth and guideth. He makes me just sweet to me. He careth, engraven in the palms of His hand. He watcheth and guideth. He makes me just sweet to me. Engraven in the palms of His hand. He watcheth and guideth. He makes me just sweet to me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. அவருடைய கரத்திலே நம்மை வரைந்திருக்கிறார். Hallelujah. උන්වහන්සේගේ අල්ලේ අපව කොටා ඇත. The Lord has graven us in the palms of His hands. நம்முடைய எல்லா கசப்பான வழிகளையும் அவர் இனிமையாக மாற்றுவார். අපගේ සියලුම තිත්ත මාර්ග උන්වහන්සේ මිහිරි බවට පත් කරනසේක. He will change all our bitter parts into sweet. Hallelujah. அந்த உலகத்தில் என்னதான் பாடுகள் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் මේ ලෝකයේ කොතරම් දුක් විඳීම් කමකට තිබුණද? Whatever problems and trials we may face in this world, பாடுகள் கஷ்டங்களை எல்லாம் ஒரு இனிமையாக தேவன் ඒ மாற்றுவார். සියලුම දුක් විඳීම් කමකට උන්වහන්සේ මිහිරි බවට පත් කරනසේක. the Lord will change all these problems into sweet. Hallelujah. எல்லா கசப்பையும் இனிமையாக மாற்றுகிறதான இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார். සියලු තිත්ත අමිහිරි දේවල් මිහිරි බවට පත් කරනවා යේසුස් වහන්සේ අපව සමග සිටිනසේක. Jesus, who transforms all bitter into sweet, is with us. Hallelujah. Hallelujah. ஆமென். அவர் மேல் நம்பிக்கையுடைய எல்லாரும் நன்றியுள்ள இதயத்தோடு கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். மகிமைப்படுத்துங்கள். උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන හැමදෙනාම බලාපොරොත්තු වෙකට උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් උන්වහන්සේ මහිමයට පත් කරමින් සිටින්නෙමු. All those who believe on Him, you praise God and glorify His name. Hallelujah. 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 நீங்கள் உற்சாகமாய் துதிப்பது போதாது. நீங்கள் எல்லாரும் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரியுங்கள். ඔබ උනන්දුවෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රහිමයට පත් කිරීම නොසෑහේ. බාලයන් පටන් මාළු සියලු දෙනාම උන්වහන්සේට උනන්දුවෙන් උද්‍යෝගීමත් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා Your කරමු. praises are not enough, for small to great. You lift your hands and praise God. Hallelujah. 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 ஆமென். தமிழிலே 29வது பாடலை பாடுவோம். දෙමළ ගීතාංක 29. Let's sing hymn number 29 in Tamil. உம்மை நம்பி நூர் மாண்டதில்லை, மாண்டதில்லை, மாண்டதில்லை. உம்மை நம்பி நூர் மாண்டதில்லை, மாண்டதில்லை, மாண்டதில்லை. துன்பங்கள் பலவாய் நெருங்கி வந்தாலும், தொல்லைகள் என்னை அணுகி வந்தாலும், காக்க
தட்டி ஆமென். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பாடுவோம். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பாடுவோம்.
எல்லாரும் ஆவியினால் நிரப்பப்படுங்கள், வல்லமையினால் நிரப்பப்படுங்கள். සියලු දෙනා ආත්මේ පුරවන ලබන්න, බලයෙන් පුරවන ලබන්න. All of you fill in the Spirit, fill in the Spirit and pray. Hallelujah. Ramana mana kalana mana yamana raishalana mana la mana la mana la mana. Hallelujah. 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 Ramana mana mana kalana mana. Amen ஆண்டவரே. Hallelujah. 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 எல்லாரும் ஜெபித்து பலப்படுங்கள். සියලු දෙනා යාඥා කොට සවිමත් වන්න. All of you, you pray and be strengthened. Hallelujah. Hallelujah. ஆமென். உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தாரும் என்று கேளுங்கள். ස්වාමීනි ඔබගේ ආශිර්වාදය මට දුන්න වෙනවා කියලා You ඉල්ලා say, Lord, give me your blessings. ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் என்னை பலப்படுத்தும் என்று ஜெபியுங்கள். ස්වාමීනි ඔබගේ අභිමුඛය මා ශ්‍රවිමත් කරන්න ඉල්ලා යාඥා කරන්න. You pray saying, Lord, strengthen me in your presence. Hallelujah. Hallelujah. அவரை நோக்கி பார்க்கிறவங்க ஒருபோதும் வெட்கப்படுகிறது இல்லை. උන්වහන්සේ දෙස බලන මොහොන කිසි කලක ලැජ්ජාවටපත් නොවන්නෝය. The faces that look upon him shall never be put to shame. Hallelujah. 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 உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவருடைய பாதத்திலே வைத்து ஜெபியுங்கள். ඔබගේ සියලුම බරව දුක් උන්වහන්සේගේ පාදවල තබා යාඥා කරන්න. Place all your griefs into his path and pray. Hallelujah. 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 அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ නුඹලාගෙන සලකනසේක. He is the Lord who inquires about you. Hallelujah. Hallelujah. நீதிமானை அவர் ஒருபோதும் தள்ளாட மாட்டார். උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ කිසි කලක පැටලී යන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැත. The Lord will not cast away the righteous in any way. Hallelujah. Hallelujah. சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக இருந்தாலும் கர்த்தரை தேடுதலுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. සිංහ බටවරුන් බඩගින්නව සාගෙන සිටින නම දනස සොයන්නට කිසිම දෙයකින් හිඟයක් නොවන්නේය. The young lions stand hunger, but they who seek the Lord shall never be put to shame. Hallelujah. 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 ஆமென். ஆண்டவரே ரபலா பலா கனானா மனானா ஷலபலா பலா பலா கனானா மனா. Hallelujah. Hallelujah. அவருடைய சமூகத்திலே மகிமையும் வல்லமையும் உண்டு. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය මහිමය හා බලය ඇත්තේ. There's power and glory in the presence of God. Hallelujah. அவருடைய சமூகத்திலே கனம் உண்டு. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය ගෞරවය ඇත්තේ. There's honor in the presence of God. என்னை கனம் பண்ணுகிறவளை நான் கனம் பண்ணுவேன். මට ගෞරවය කරන්නට මම ගෞරවය කරමි. I will honor him who honors me. Hallelujah. Hallelujah. நன்றியால் பாடிடுவோம். நன்றியால் பாடிடுவோம். நல்லவர் இயேசு நல்கிய எல்லா நன்மைகளை நினைத்து. நல்கிய எல்லா நன்மைகளை நினைத்து. நன்றியால் பாடிடுவோம். நன்றியால் பாடிடுவோம். நல்லவர் இயேசு நல்கிய எல்லா நன்மைகளை நினைத்து. நல்லவர் இயேசு நல்கிய எல்லா நன்மைகளை நினைத்து. நன்றியால் பாடிடுவோம். நன்றியால் பாடிடுவோம். நல்லவர் இயேசு நல்கிய எல்லா நன்மைகளை நினைத்து. நல்லவர் இயேசு நல்கிய எல்லா நன்மைகளை நினைத்து. Hallelujah. Hallelujah. Rashamakala bala rasharantila mania. Hallelujah. 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 ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நினைவு கூறுகிற பொழுது ස්වාමීන් වහන්සේ කලම් ව්‍යාපාදේවල් සිහි කරන විට When we remember the goodness that the Lord has done in our lives, இருதயமானது அவருடைய அன்பினால் நிறைந்து வழிகிறது. අපගේ හදවත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පිරීතිරියයි. our hearts are overwhelming with his love. Hallelujah. 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 Ramana bala kalada bala da shalada bala da shalatra. Hallelujah. 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 Ramakala bala da shalabala kalada bauria bala da shalatra. Amen. ஆண்டவரே. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rashabankala Babriabala Rashada Tiralamania. Amen. இன்னும் ஒரு 2 நிமிடங்கள் நன்றாக ஜெபியுங்கள். තව විනාඩි 2ක් උනන්දු වෙන්න යාඥා කරමු. 2 more minutes you pray well. Hallelujah. தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆவியினால் நிறைந்து பலப்படுங்கள். දෙනසක අපමුගේ ආත්මයෙන් පූර්ණ වී ශක්තිමත් වන්න. Fill in the Spirit and be strengthened in the presence of God. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் பொழிந்தருளப்படுகிற நேரம் அதை பிரயோஜனப்படுத்துங்கள். ஜெபியுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වගුරුවනු ලබන්නා වූ මොහොතයි මේ. ඒ ප්‍රයෝජනවත් කරගන්න This is ප්‍රශංසා the time the කරන්න. blessings of the Lord is poured out, therefore you receive it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rashabala bala kalada balaria shabala ratira. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, bala bala kalada bala da bala da bala da bala tira. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த காலையிலே தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். මේ උදෑසන ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ කෙනාට ආශිර්වාද කරමින් This සිටිනසේක. morning the Lord is blessing each and every one of us. Hallelujah, hallelujah. விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும். අදහන්නාගේ සිත තුළින් ජීවනදායක ගංගාවන් ගලා බසින්නේය. Rivers of living water shall flow from the heart of him who believes. இதோ இந்த காலையிலே நீ மரித்தவனாக இருந்தாலும் கர்த்தரை விசுவாசிப்பாயாக இருந்தால் இதோ தேவனுடைய மகிமையை நீ காண்பாய். මේ උදෑසන මලානිකව සිටියද නුඹ දෙනසකේ විශ්වාස කරන්නේ නම් දෙනසකේ මහිමය දකින්නේය. This morning you can be in deadly state, but if you believe, you shall see the glory of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஹல்லேலூயா. மார்த்தாளுடைய மரியாளுடைய அங்கிருந்துதானே யூதருடைய துக்கமான கண்ணீர்கள் எல்லாம் இதோ அது மகிழ்ச்சியான கண்ணீராக மாற்றப்பட்டதை போல இந்த காலையிலே தேவனுடைய சமூகத்திலே பலவிதமான துக்கங்களோடு இருக்கிற நீங்கள் கர்த்தரை விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால், இயேசுவை விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் அந்த துக்கமான கண்ணீர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியான கண்ணீராய் மாற்றப்படும். මාතා සමරියා ඉමසන සිටියා යුදෙවරුන්ගේ කඳුළු ඒ ශෝකය වතේ වදාළව තිබුණ නමුත් මෙම ස්ථානයේ පෙනී සිටින ඔබගේ ඒ ශෝකය ප්‍රීතියට හැරවෙන පිණිස උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරනවා නම් ඒ ප්‍රීතියට හැරෙය. Even as the tears of Mary, Martha and the Jews were turning into tears of joy, this morning if you shall believe God and if மறவா இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசுநாதா உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் கரைந்தெனக்காய் தீர்ந்ததாலே ஸ்தோத்திரம். வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் கரைந்தெனக்காய் தீர்ந்ததாலே ஸ்தோத்திரம். ஆபத்திலே அருள்
Hallelujah. Rashamankala Bauria Mania Rashala Baurian Tiranamana. Hallelujah. Hamana Rashankala Bauria Mana Rashala Baurian Tiranamania Rashamana. Hallelujah. 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 Rakadamana Rashala Bauria Mana Rashada Kalabana Rashada Tiranamana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. மெய்யாகவே நம்மை அவருடைய தம்முடைய உள்ளங்கையிலே வரைந்திருக்கிறார். ஆனபடியினால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. සැබවින්ම උන්වහන්සේ සුවගේ අතුල් වල අපව කොටා ඇත. එම නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Truly the Lord has graven us in the palms of his hands. Therefore let's praise God. Hallelujah. 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 நாங்கள் இருப்பதும் நிர்மூலமாக அதிருக்குதும் அவருடைய கிருபை. இந்த காலையில் அவருடைய கிருபையினால், அந்த கிருபையின் வரங்களினால், வல்லமைகளினால் தேவன் நம்மை நிறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த நாட்களில் அதை கொண்டு தேவன் நம்மை பாதுகாத்து நடத்த போகிறபடினால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. විනාශන වී සිටින්නේ අප සිටින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසාය. උන්වහන්සේගේ කරුණාව දීවනාව නිසා කරුණාවෙන් ඒ බලය කරුණ කොටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ අප පුරවමින් සිටිනවා. ඒ බලය කරුණ කොටගෙන මේ දිනවලදී අපි ආරක්ෂා වෙමින් පවතින නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති We කරමු. live when we're not consumed. It's by the pure mercies of God. This morning the Lord is giving us his mercies, and through these mercies the Lord is going to preserve us. Therefore let's praise God. Hallelujah. 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 நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய கரத்திலே இருக்கிறோம். අප සැමදෙනාම එක එක්කෙනා උන්වහන්සේගේ හස්තයේ සිටිනෙමු. Each and every one of us we are in the hands of God. Hallelujah. நம்முடைய குடும்பமாய், நம்முடைய சபையாய் நாங்கள் தேவனுடைய கரத்திலே இருக்கிறோம். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. අප එක එක්කෙනා පවුල් වශයෙන් සභාවක් වශයෙන් උන්වහන්සේගේ හස්තයේ සිටිනෙමු. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. As a family, as a church, we are found in the hands of God. Therefore let's praise God. Hallelujah. 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 கர்த்தர் நல்லவர். இந்த மிகுதியான ஆராதனையுடைய மிகுதியான நேரத்தையும் முழுவதுமாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் அவருடைய கரத்திலே வைத்து அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ස්වාමීන් වහන්සේ ආපත්‍ය මේ දේව මිහි ඉදිරි කොටසද ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන මෙන් උන්වහන්සේගේ හස්තයට බාර කොට ස්තුති කරමු. The Lord is good for the Lord to undertake the remaining aspect of this service. Let's commit into the hands of God and praise God. Hallelujah. 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 உட்காருவோம். වදිනු. Let's be seated. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைக்கென்று சுருக்கமாக ஒரு சிறிய சாட்சி சொல்லலாம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයේ මහිමය සඳහා කෙටියෙන් එක සාක්ෂියක් කිව හැකියි. For the glory of God, it's time for one short testimony. கத்திரை பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் ஊழியத்துக்கு வந்த பின்பு 2 தடவை மரணத்துக்கு சமீபமா நான் வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன். මම සේවයට ආවට පසු දෙවතාවක් මරණයට සමීප වෙන තරමට මම රෝගාතුර වුණා. நான் வன்னி பகுதியில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். මම වන්නි පළාතේ සේවය කරගෙන සිටියා. யுத்த நாட்களாக இருந்தபடியா அங்கே ஆகாரம் ஒன்றும் இல்லை. ඒ දවස්වල යුද්ධව තිබුණ බැවින් හරි ආහාරවල් තිබුණේ නැහැ. போக்குவரத்து கொழும்புக்கு வந்து போக முடியாது. மிகவும் கஷ்டமான காலம். கடல் மார்க்கமா மன்னார் போய் கல்பட்டி வழியாக தான் வர முடியும். ඒ දවස්වලද අපිට කොළඹට යාමේම ඉතාමත් අපහසුව තිබුණා. ඒ සමගම අපි කොළඹට පැමිණ ආපහු නැවත යන්න ඕනේ නම් මන්නාරමට ගොස් මුහුද වලින් තමයි ගමන් කරන්න තිබුණේ. அந்த நாட்களில் நெருப்பு காய்ச்சல் எல்லாருக்கும் பரவி கொண்டிருந்தது. ඒ දවස්වල මට அந்த இடத்துல நெருப்பு காய்ச்சல் பரவி கொண்டு டைஃபாய்டு ඒ දවස්වල මට උණ සෑදුනා. எங்களோட 2 ஊழியக்காரர் மறுத்து விட்டார்கள். அதனால ඒ දවස්වල ඒ නිසා අපගේ සේවකයන් දෙදෙනෙක් නැසුණා. எனக்கும் அந்த காய்ச்சல் வந்தது. මටද ඒ උණ සෑදුනා. நான் மிகவும் வியாதிப்பட்டேன். මම ඉතා දැඩි ලෙස රෝගාතුර වුණා. பலவீனத்தின் நிமித்தம், எனக்கு ஏற்ற ஆகாரம் இல்லாத நிமித்தம் என்னுடைய கண்கள் பார்வை இழந்திருந்தேன். මට මගේ ශරීරය ඉතාමත් දුර්වලට පත් වුණා. අවශ්‍ය ආහාරයද ලැබුණේ නැහැ. මම ඉතාමත්ම දුර්වල වී මරණාසන්න වුණා. கண்கள் මගේ ඇස් පෙනීම නැති වුණා. காது கேட்காமல் போய்விட்டது. මගේ කන් ඇසෙන්නේ නැතුව ගියා. கால் ரெண்டும் நடக்க முடியாமல் போய்விட்டது. මගේ පාය දෙකම ඇවිදින්න බැරි වුණා. நான் மிகவும் மறுத்து விடுவேன் என்றுதான்
நான் நினைத்தேன். මම මැරී කියා සිතුණා. ஆனாலும் கர்த்தர் அந்த இடத்துல எனக்கு சுகத்தை தந்தார். නම් ඒ ස්ථානයේදී උන්වහන්සේ මාව සුවපත් කරා. நான் சிறிது காலத்துக்கு பிறகு கொழும்புக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 8 மாதம் நான் படுக்கையில் இருந்தேன். ඉන් ස්වල්ප දවසකට පසු මම කොළඹට පැමිණුණා. මම දින මාස කිහිපයක්ද මම රෝගාතර දුර්වලව සිටියා. அந்த நேரத்தில் எனக்கு சரீரத்தில் ஒரு தோல் வியாதி ரேஷ் இருந்தது. ඒ දවස්වල මගේ ශරීරේ රෑෂ් රෝගය තිබුණා. சரீரம் முழுவதும் ஒரு கறி கட்டையை போல காணப்பட்டது. මගේ මුළු ශරීරයේම හරියට අඟුරුමෙන් ඉතාමත් කළු පාටට තිබුණා. இந்த உடுப்பை நான் கலட்டுறேன்டா அதை உரிச்சு தான் கலட்ட வேணும். මගේ ඇඳුම් මාරු කරන්න ඕන නම් ඒක ඇදලා තමයි ඒක ගලවන්න ඕනේ. ஏனென்றா என்னுடைய சரீரத்தில் எல்லா ஒவ்வொரு இந்த மைத்துள துவாரங்களுக்கு கூட ரத்தம் கசிஞ்சு கொண்டே இருந்தது. මගේ ශරීරයේ සෑම සිදුර තුලින්ම ලේ පැමිණුණා. கத்தர் அதுக்கு பிறகு 8 மாதம் நான் மிகவும் கடுமையான வருத்தமாக இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு நான் முதல் இந்த வெள்ளவத்தைக்கு தான் ஊழியம் செய்ய வந்தேன். මාස 8ක් පමණ ඉතාමත්ම දැඩි ලෙස රෝගාතුරව සිටියා. ඉන් පසුව මම මේ වැලවත සභාවට සේවය කරන පිණිස පැමිණුණා. கால்கள் நடக்கலாம் இருந்தது. ஆனாலும் கத்தர் இந்த படியேறி இறங்க கிருபை செய்ய මගේ නැගී නන් ඇවිද ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් මගේ කකුලට තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ පඩිවල බහින්දත් දකින්ද දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව கத்தர் දුන්නා. எனக்கு திரும்பவுமா எனக்கு நல்ல பிள்ளைனை தந்தார். නැවත වතාවක් දෙවියන් වහන්සේ හොඳ ශක්තිය දුන්නා. நான் மலை நாட்டில் 4 கிலோமீட்டர் மலையில் ஏறி ஒவ்வொரு கிழமையும் ஏறி இறங்க கத்தர் எனக்கு கிருபை செய்தார். ඒ කඳු පළාතේදී මට තක්ම 4ක් පමණ නගින්නත් බහින්නත් එසේ සේවය කරන්න දෙවියන් වහන්සේ මට කරුණාව දුන්නා. நான் கடந்த ஜூலை 28ஆம் தேதி காய்ச்சல் எனக்கு வந்தது. පසුගිය ජුලයි මාසයේ මට උණ සෑදුනා. கொரோனாவோ பெரிய கொரோனாவா இருக்கலாம். සමහර විට කොරෝනාවෙන්ටත් පුළුවන්. அந்த நாட்களில் எங்களுடைய விசுவாசிகள் மறித்திருந்தார்கள். ඒ දිනවල මාගේ අපගේ ඇදලිවන්තයන් මැරී සිටියා. நான் மிகவும் கடுமைப்பட்டேன். கடுமையாக இருந்தது. මමට ඉතාමත්ම දැඩි ලෙස තිබුණා. நான் கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு அரை அறிவு தான் எனக்கு காணப்பட்டது. මට එච්චරටම සිහිය තිබුණේ නැහැ. සිහිය කල්පනාව ඉතාමත්ම අඩුව තිබුණා. கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதம் எனக்கு படுக்கையில் இருந்தேன். මම මාසෙකමාරක් විතර ඇඳෙන් සිටියා. கத்தர் சுகத்தை தந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මට සුවය දුන්නා. பூர்ணமான ஒரு விடுதலையை தந்தார். සම්පූර්ණ නිදහසක් දුන්නා. அந்த பலவீனங்கள் எல்லாம் அவர் சுமந்த தேவன் எல்லாவற்றிலையும் எனக்கு ஒரு பலனை தந்தார். මගේ සියලු දුර්වලකම සුලාගත්තා දෙවියන් වහන්සේ සියලු මගේ දුර්වලකමේදී ශක්තිය දුන්නා. கத்தர் தந்த சுகத்துக்காக சோத்திரம் பண்ணேன். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා සුවය නිසා கத்தர் ස්තුති செய்த කරනවා. எல்லா நன்மைக்காக சோத்திரம் பண்ணேன். දෙවියන් වහන්සේ කළා සියලු යහපත නිසා ස්තුති කරනවා. கத்தர் ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. இந்த வாரத்துக்கான கூட்டொழுங்கு මේ සතියේ වැඩසටහන විස්තර Program for this week. செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10 மணிக்கு தாய்மாருக்கான ஜெபம் நடைபெறும். අඟහරුවාදා පෙරවරු 10ට මවුරුන්ගේ ආඥාව. Tuesday at 10 a.m. will be the mother's prayers. மாலை 6 மணிக்கு தாப்பமாருக்கானதும் வேலை செய்கிறதும் மற்றும் காலையிலே சமூகம் அளிக்க முடியாதுமான தாய்மாருக்கான ஒரு கூட்டணிந்த ஜெபம் நடைபெறும். සවස 6ට පියවරුන්ගේ ආඥාවද මවුරුන් සඳහා එනම් උදෑසන මවුරුන්ගේ ආඥාවට සහභාගී වීමට නොහැකි වන සහ රැකියාවෙන් යුතු මවුරුන් සඳහා වන ආඥාවන් පැවැත්වේ. At 6 in the evening will be a prayer for fathers and working mothers and the mothers who are unable to attend the morning prayers. மாலை அதே நேரம் மாலை 6 மணிக்கு வாலிப சகோதரிக்கான ஜெபம் வேறாக நடைபெறும். එමෙන්ම තරුණියන්ගේ ආඥාව දින සවස 6ට වෙන්ව පැවැත්වේ. On the same day, at the same time, there will be young girls' prayer held separately. மாலை 8 மணிக்கு வாலிப சகோதரிக்கான ஜெபம் ஆரம்பமாகும். රාත්‍රී 8ට තරුණියන්ගේ ආඥාව පැවැත්වේ. At 8 p.m. will be the young boys' prayers. சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு உபவாச ஜெபம். සෙනසුරාදා පෙරවරු 10ට නිරාහාර ආඥාව. Saturday at 10 a.m. will be the fasting prayers. மாலை 5:30 மணிக்கு காத்திருப்பும் கூட்டம். සවස 5:30ට ශුද්ධාත්ම මිහිය. 5:30 in the evening will be the tarrying meeting. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணிக்கும் 9:15 மணிக்கும் 2 கூட்டத்து ஆராதனைகள் நடைபெறும். ඉරු දින පෙරවරු 7ට සහ පෙරවරු 9:15ට දේව මෙහෙයන් දෙකක් පැවැත්වේ. Sunday there will be 2 services, one at 7 and the other at 9:15. உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட கூட்டத்தில் நீங்க பங்கு பெற்றலாம். ඔබට දැනුම් දෙන පරිදි දේව මෙහෙයන්ට ඔබට සහභාගී වීමට හැක. You can attend the meeting as informed to you. விசேஷித்த அறிவித்தல்கள். විශේෂ නිවේදන. Special announcements. அகில இலங்கை ஓய்வு நாட் பாடசாலை பரீட்சையானது வருகிற மாதம் டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி
2:30 மணிக்கு இந்த சபை சாலையில் நடைபெறும். දීපව්‍යාප්ත ශුද්ධලෙවැලි පාසල් පරීක්ෂණය දෙසැම්බර් මාස 5 වන දින දහවල් 2:30ට මෙම ශාලාවේදී පැවැත්වේ. The All Island examination will be held on 5th of December at 2:30 p.m. எல்லா ஓய்வுநாட் பாடசாலை மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இந்த சாலையிலே 2 மணிக்கு சமூகம் அளிக்க வேண்டும். සියලු ශුද්ධලෙවැලි පාසල් දරුදැරියන් හා ගුරුවරුන් මෙම ශාලාවේදී දහවල් 2 වන විට පැමිණිය යුතුයි. All teachers and students should be present at 2 p.m. in this hall. வாய்ஸ் ஆஃப் பெந்தகோஸ்த பேரொலி வருகிற வருஷம் 2022 ஆண்டுக்கு பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் உங்களுடைய பெயரையும் அதற்குரிய சந்தாபனத்தையும் சகோதரி லீலா சிம்சன் இடத்தில் கொடுக்கவும். 2022 පෙන්තකොස්ත හඬ සහ පෙන්තකොස්තින් පෙරෝලි කියනා වූ සංගරාව ලබා ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන සියලු දෙනා දායක වීමට කැමැත්තක් දක්වන සියලු දෙනා ඔබගේ ඒ වාර්ෂික ගාස්තුව සහෝදරි ලීලා සිම්සන් වෙත ලබා දෙනමින් ඉල්ලා සිටිමු. Those who like to receive the Voice of Pentecost for the year 2022, please give your names and the fee to Sister Leela. 2021 ஆண்டுக்குரிய சந்தாபனத்தை கட்ட முடியாமல் போனவர்கள் அந்த பணத்தையும் அவர்களிடத்தில் கொடுக்கலாம். 2021 එම දායකත්වයේ දායක වීමට නොහැකි වන ගියා වූ එම මුදලද ඒ සහෝදරයටම ලබා දෙනමින් ඉල්ලා සිටිමු. Those who couldn't pay the subscription fee for the year 2021 can pay it too. Praise the Lord. ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදය 5 වන පදය. Genesis chapter 11 verse 5. එවිට මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් ගොඩ නගන නුවරද කුටුවද බලවන පිණිස ස්වාමින් වහන්සේ බැස්සසේක. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார். அதோடு கூட எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தையும் வாசிப்போம். එමෙන්ම ඒ සමගම හෙබ්‍රේව් 11 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදයේද කියවමු. At the same time, let's read Hebrews chapter 11 verse 10. ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்களுள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான். මක්නිසාද අතිවාරම් ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේ විසින් යෝජනා කර සෑදුවා වූ නුවර ගැන ඔහු බලා සිටියේය. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. இங்கே மனிதன் கட்டுகிறதான ஒரு நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் காண்கிறோம். මෙම ස්ථානයේ මනුෂ්‍ය විසින් ගොඩනගනු ලබන්නා වූ කොටක් ගොඩනැගිල්ලක් පිළිබඳව අපට දැකිය හැකි. Here we see a city and a tower that's being built by the children of men. அந்த மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கிறதற்கு கர்த்தர் இறங்கினார். ඒ මනුෂ්‍යයන් විසින් ගොඩනගන ලද නුවරද කොටුවද බලන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ බැස්සසේක. The Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. அதே நேரம் எபிரேயரிலே நாங்கள் பார்த்தோம். එමෙන්ම ඉබ්‍රේවල අප දුටුවේ At the same time in Hebrews we read தேவன் தாமே கட்டுகிறதான ஒரு நகரம். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදිකරනු ලබන නුවරක්. a city built by God. 102ஆம் சங்கீதம் 15ஆம் வசனத்திலே 102 වන ගීතාවලියේ 15 වන පරිච්ඡේද පදේ In Psalm 102 verse 15, தேவன் தாமே கட்டுகிறதான ஒரு கோபுரம் சீயோன். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදිකරනු ලබන්නා වූ කොටුවක් එය සියොන්ය. the tower which is built by God is Zion. ஆகவே மனிதன் ஒரு நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் கட்டுகிறான், தேவனும் கூட ஒரு நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் கட்டுகிறார். මනුෂ්‍යද මනුෂ්‍ය විසින් ගොඩනගනු ලබන නුවරක්ද කොටුවක්ද ඇත. දෙවියන් වහන්සේද නුවරක්ද කොටුවක්ද සාදනසේක. Man is building a city and a tower. At the same time God is also building a city and a tower. மனிதன் கட்டுகிறதான நகரமும் கோபுரமும் ஒரு நாள் அவருடைய வேலை நிறுத்தப்படுகிறது. මනුෂ්‍ය විසින් ඉදිකරනු ලබන නුවර සහ කොටුව එහි ක්‍රියාවලිය යම් දවසක නතර කරනු ලබන්නේය. The city and the tower built by men, one day the work shall be stopped. அதே ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்களிலே வாசிக்கிற பொழுது එම උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදයේ 6 වන සහ 7 වන පදවල When we read Genesis chapter 11 verse 6 and 7, அப்பொழுது கர்த்தர், இதோ ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாய் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷையும் இருக்கிறது, அவர்கள் இதை செய்ய தொடங்கினார்கள், இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைப்பட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள். நாம் இறங்கி போய் ஒருவர் பேசுவதை மற்றொருவர் அறியாதபடிக்கு அங்கே அவர்கள் பாஷையை தாறுமாறாக்குவோம் என்றார். 8ஆம் வசனம்.
அப்படியே கர்த்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் சிதறிப்போக பண்ணினார். அப்பொழுது நகரம் கட்டுகிறதை விட்டுவிட்டார்கள். ස්වාමින් වහන්සේද බලව ඔහු එක සෙනගක්ය. ඔවුන් සියල්ලන්ට ඇත්තේ එක භාෂාවක්ය. ඔවුන් කරන්නට පටන් ගන්නා දේ මෙය. ඉදින් ඔවුන් කරන්නට අදහස් කරන කිසිවත් ඔවුන්ට දුෂ්කර නොවන්නේය. යමු අපි බැස ඔවුන්ට එකිනෙකාට කතා නොකරන ලෙස ඒ ඔවුන්ගේ භාෂාව අවුල් කරමු යයි කීසේක. මෙසේ ස්වාමින් වහන්සේ එතනින් මුළු පොළව තලෙහිම ඔවුන් විසිරුවසේක. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. இங்கே அவர்கள் நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் கட்டினார்கள், ஆனால் அந்த கட்டட வேலையை விட்டு விட்டார்கள். මෙම ස්ථානයේ මොවුන් නුවරද කොටුවද ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුතු වල නිරතව සිටියෝය. නමුත් එය නතර කරනු ලැබිය. In this place they built the city and a tower, but at one instance they stopped it. பாருங்கள், அவர்களே விட்டு விட்டார்கள். ඔවුන්ම එය අතහැරියෝය. They themselves stopped it. அதற்குரிய காரணம் அங்கே அவர்களுடைய பாஷை மாற்றப்பட்டது. ඒට හේතුව නම් ඔවුන්ගේ භාෂාව වෙනස් කරන ලදී. The reason was that their language was changed. முதலாவது வசனத்திலே பூமி எங்கும் ஒரே பாஷையும் ஒரே விதமான பேச்சும் இருந்தது. පළවන පදයේ කියවන්නේ මුළු පොළොවේම එකම භාෂාවක්ද එකම කතා ක්‍රමයක්ද විය යනුවෙන්. In the first verse we read that the people is one and they have all one language. அந்த ஒரே பாஷை எபிரிய பாஷை என்று சொல்லுகிறார்கள். එම එකම භාෂාව යනු හෙබ්‍රේව භාෂාවේයි කියනු And they ලබනවා. say that this language was Hebrews. ஆனால் ஒரே விதமான பேச்சு என்பது இந்த மனுபுத்திரர் கட்டுகிறதான நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் குறித்ததான பேச்சு அந்த பூமி முழுவதும் இருந்தது. මේ එකම කතාව කියා පවසන අවස්ථාවේදී මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා විසින් ඉදි කරනු ලබන්නා වූ නුවරද කොටුවද සම්බන්ධයෙන් කතා කරනු ලබන්නා වූ එකම කතාව විය. When they say this one language, the work of building the city and tower was throughout this city. கர்த்தருடைய ஒரே விதமான பேச்சு. The language was throughout this city. ஓகே, கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to the name of God. ஆகவே இங்கிருந்து இந்த இடத்திலே நாம் காண்கிறது என்ன? මේ ස්ථානය අප දකින්නේ කුමක්ද? What do we read from here? அந்த கட்டட வேலை கைவிடப்பட்டது. මෙම ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුතු අතරිනු ලැබුවා. The building work was stopped. தேவன் விரும்புறதான காரியம் என்ன என்று சொன்னார்? දෙවියන් වහන්සේ කැමති වන්නා දේ කුමක්ද නම්? What is it that the Lord desires? மனுபுத்திரர் நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் கட்டுகிற விஷயத்திலே அவர் தேவனை விட்டு இந்த ஜனங்கள் தூரமாக போகிறார்கள் என்று அதை நிறுத்த விரும்புகிறார். මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් ගොඩනගන්නා වූ නුවර සම්බන්ධයෙන්ද කොටුව කරුණු කොටගෙනද දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් මේ මනුෂ්‍යයන් ඈත්වීමට තැත් කරන්නෝ යයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කල්පනා කොට එය නතර කරනු ලැබිය. The Lord stopped this because the children of men who built this city and tower, they went far away from God. தேவனுடைய சித்தமானது இந்த ஜனங்கள் எல்லா இடங்களிலும் பலகி பெருக வேண்டும் என்பது. ஆனால் இவர்களோ எங்கும் போகாதபடி நாம் ஒரு இடத்திலே இருந்து விட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත වනුයේ මනුෂ්‍ය වනාහි බොහෝ වී බහුල වී ඒ භූමි තලයේ සිටි පැතිරිය යුතු යන්නයි. නමුත් මොවුන් එකම ස්ථානයක රැඳී සිටිය යුතුයි, රඳා පැවතිය යුතුයයි මොවුන් කැමැති වූහ. The Lord desired that man should multiply and be found throughout this world, but man desired to stay in one single place. ஏனென்றால் மனிதனுக்கு ஜீவனை கொடுத்ததான தேவன் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பலகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள். මක්නිසාදයක් මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් ජීවනය පිදුවා වූ දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ නුඹලා බොහෝ වී බහුල වී භූමිය සම්පූර්ණ කරපල් පොළව සම්පූර්ණ කරපල්යි කීසේක. Because God who created man, he says to him, be fruitful and multiply. ஆனால் ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே නමුත් උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදයේ 4 වන පදයෙහි But in Genesis chapter 11 verse 4, நாம் பூமி எங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு අප පොළොවේහි අප විසිර නොයන්නේ පිණිස lest we be scattered abroad. ஆகவே தேவனுடைய சித்தத்துக்கு மாறாக அவர்கள் ஒரு கோபுரத்தையும் ஒரு கட்டிடத்தையும் இங்கே கட்டுகிறார்கள். එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පටහැනිව ඔවුන් මෙම ස්ථානයේ නුවරක්ද කොටක්ද සාදන්නෝය. If at this place they are building a city and a tower against the will of God. ஆகவே தேவனுடைய சித்தத்துக்கு மாறாக கட்டப்படுகிற எந்த நகரமாக இருந்தாலும் கோபுரமாக இருந்தாலும்
அது தேவனை விட்டு அவர்களை பிரிக்குமாக இருந்தால் அதை தேவன் நிறுத்துகிறார். එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පටහැනිව ඉදිකරනු ලබන්නා වූ ගොඩනැගිල්ලක් විය හැකි නුවරක් විය හැකි එය දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තට විරුද්ධව තිබෙන බැවින් උන්වහන්සේ නතර කරනසේක. Any city or tower that is built against the will of God, if that would separate themselves from God, the Lord would stop it. ஆகவே இவர்கள் எல்லாரும் ஐக்கியமாக இருந்தாலும் அவர்கள் கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு மாறாக இங்கே கிரியை நடத்துகிறபடினால் அவருடைய வேலைகளை அவர்கள் கைவிட நேரிடுகிறது. ඔවුන් එකට එකතුව සිටියද දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පටහැනිව මොවුන් ක්‍රියා කරනු ලැබු හේයින් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාදාමය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුතු ඔවුන්ට නතර කිරීමට සිදුවින. Even though they were found united, since they went against the will of God, the Lord scattered them. ஆனால் தேவன் விரும்புகிற காரியம் என்னென்றால் නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙන දේ කුමක්ද නම් But what is it that the Lord desires? இந்த பூமியிலே நகரங்களை கோபுரங்களை கட்டுவதற்கு பதிலாய் මේ භූමි තලයේහි නුවරවල් සහ නුවරවල් ගොඩනැගීමට මෙන්වෙන් Instead of building cities and towers in this world, இந்த பூமியிலே நகரங்களிலும் கோபுரங்களிலும் வாழ்வதற்கு பதிலாய் නුවරේ මිහිපිට නුවරවල් වලද ගොඩනැගිලි වලද කොත් වලද ජීවත් වීම වෙනුවට instead of living in the cities and towers in this world, தேவன் கட்டுகிற நகரத்திலும் கோபுரத்திலும் மனிதன் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදිකරනු ලබන නුවර තුලද එම කොටුව තුලද මනුෂ්‍ය ජීවත් විය යුතුයයි දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන සේක. God desires that man should live in the city and tower built by God. நீங்கள் ஒரு நகரத்திலும் ஒரு கோபுரத்திலும் இந்த தேசத்திலே வாழ்ந்தாலும் මේ දේශයේ ඔබ නුවරක් තුලද කොටුවක් තුලද ජීවත් වන නමුදු Even though you live in a city or a tower in this world, இந்த வேலைகள் எல்லாம் ஒரு நாள் கைவிடப்படும். මේ ක්‍රියාවලිය යම් දවසක නතර කරනු ලැබේ. one day all this work will be stopped. அதாவது இந்த பூமியிலே காணப்படுகிற எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு. එනම් මේ ලොවෙහි දකින්න ලබන්නා වූ සෑම දෙයකටම අවසානයක් ඇත. Which means that there's an end to all things in this world. இந்த பூமியிலே எந்த ஒரு காரியமும் நிலையானதல்ல. මෙහි පිට කිසිම දෙයක් එය ස්ථිරව සදාකාලික දේවල් නොවේ. There's nothing firm and eternal in this world. ஆனால் தேவன் ஒரு நிலையான நகரத்தை நமக்காய் அவர் கட்டுகிறார். එනමුද ස්වාමින් වහන්සේ පවතිනා වූ නුවරක් අප උදෙසා ඉදි කරනසේක. But the Lord is building a firm city for us. ஒரு நிலையான கோபுரம் சியோனை அவர் கட்டுகிறார். පවතිනා වූ නුවරක් වන සියොන උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ඉදි කරනසේක. He is building a firm tower which is Zion. ஆகவேதான் சியோனை கட்டி அவர் மகிமையிலே வெளிப்படுவார் என்று வாசிக்கிறோம். එබැවින් උන්වහන්සේ සියොන ගොඩ නැගූ කල්හි ස්වකීය මහිමයෙන් ප්‍රකාශ වනසේකයි කියවමු. That is why we read that when the Lord builds Zion, he will appear in his glory. ஆனால் தேவன் கட்டுகிற நகரமும் கோபுரமும் அந்த வேலை எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது? නුඹ දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදි කරනු ලබනා වූ එම නුවර වැඩ කටයුතුද කොටුවේ වැඩ කටයුතුද ආරම්භන්නේ කොයි වතාවේද? But in the city and tower built by God, when is this building work started? தேவனுடைய சித்தத்துக்கு மாறாக கட்டுகிற நகரமும் கோபுரமும் அதனுடைய வேலை எப்பொழுது கைவிடப்படுகிறது? දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පටහැනිව ඉදි කරනු ලබනා වූ නුවර සහ එම කොටුවේ වැඩ ක්‍රියාවලිය කොයි වතාවේ නතර කරනු ලබයිද? And when is the city and tower that is built against the will of God be stopped? இந்த இரண்டு காரியங்களும் ஒரே ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமாய் நிறுத்தப்படுகிறது, கட்ட ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. මෙම කරුණු දෙකක් සම්බන්ධයෙන්ම මෙය නතර කරනු ලබනවා ඉන්පසු ඒ ගොඩ නගනු ලබයි. Both these incidents will take place due to one reason. அதாவது ஒவ்வொரு பாஷைகள் එනම් වෙන් භාෂාවන් different languages. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසාය වා. Praise be to the name of God. இந்த ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரத்திலே வெவ்வேறு பாஷைகள் தோன்றின பொழுது මේ 11 වන උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදයේ වෙන වෙන භාෂාවන් ඇති වූ අවස්ථාවේදී in Genesis chapter 11 when different speeches were formed, மனிதனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாய் கட்டப்படுகிற அந்த நகரமும் கோபுரமும் அதனுடைய வேலை கைவிடப்பட்டது. මනුෂ්‍යයාගේ කැමැත්ත ප්‍රකාරයට ඉදි කරනු ලබන්නා වූ නුවර සහ එම කොටුවේ වැඩ කටයුතු එය නතර කරනු ලබයි. The city and the tower which is built by the men will be stopped. ஆனால் அது மனிதனுக்கு தெரியவில்லை. தேவனுடைய சித்தம் அவனை கொண்டு நிறைவேற்றப்படுகிறது. அவன் எல்லா இடங்களிலும் சிதறுண்டு போனான். அங்கே ஜனங்கள் அங்கே அவர்கள் அதிகரித்துக் கொண்டு வந்தார்கள், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். දෙවියන්සේ කැමැත්ත මොහොතේ ඉෂ්ට වෙනවා කියා මනුෂ්‍යයන් නොදෙන සිටියේ නමුත් දෙවියන් ඔවුන් සෑම ස්ථානයකම පැතිරී ගොස් විසිරී ගොස් එම ස්ථානයේ බොහෝ වෙමින් බහුල වෙමින් සිටියෝය. Man did know that the will of God was taking place in his life, so he was scattered throughout this world and was multiplying. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසාය වා. Praise be to the name of God. ஆனால் தேவன் கட்டுகிற நகரத்தையும் அந்த கோபுரத்தையும் பார்க்கிற பொழுது
නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදි කරනු ලබන්නා වූ නුවර සහ කොටුව දෙස බලන විට But when we consider the city and the tower built by God, அங்கும் வெவ்வேறு பாஷைகள் தான் அந்த நகரத்தை கட்டுவதற்கும் கோபுரத்தை கட்டுவதற்கும் வெவ்வேறு பாஷைகள் தான் அதை ஆரம்பித்து வைத்தது. මෙම නුවර සහ එම කොටුව සාධන පිණිස එය ආරම්භන පිණිස විවිධ භාෂාවන් ඒට උපකාරී විය. the different speeches were the reason to commence this building work. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසාවේවා. Praise be to the name of God. பழைய ஏற்பாட்டிலே அந்த வெவ்வேறு பாஷைகள் என்று சொல்லுகிற பொழுது மனிதர் பேசுகிற சாதாரணமான இந்த மொழி පැරණි කිවිසුමේ විවිධ භාෂාවන් යයි අමතනු ලබන අවස්ථාවේදී මනුෂ්‍යයා විසින් සාමාන්‍ය පුරුදු පරිදි කතා කරන්නා වූ භාෂාවන් විය. In Old Testament, when we say several speeches, this depicts one language spoken by man. இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் வெவ்வேறு பாஷைகள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது මේ නව කිවිසුමේ විවිධ භාෂාවන් යයි අමතනු ලබන අවස්ථාවේදී ක්‍රියාපොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන කල when we say different languages in New Testament, when we turn to Acts chapter 2, 4ஆம் வசனத்திலே இவ்வண்ணமாக வாசிக்கிறோம். හතරවන පදයේ මෙලෙසින් කියවමු. in 4th verse we read thus: அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசத் தொடங்கினார்கள். ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව ආත්මයන් ඔවුන්ට කතා කරන්නට පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්නට පටන් ගත්තෝය. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be to the name of God. தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்குற இந்த அஸ்திபாரம் உள்ள நகரம் எப்பொழுது அதனுடைய கட்டிட வேலை ஆரம்பமானதென்றால் දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදි කරනු ලැබ ගොඩනගනු ලැබුවා වූ නුවර සහ එම කොටුවේ වැඩ කටයුතු ආරම්භුවේ කොයි වතාවේදීද නම් When did this building work of the city built by God, which has foundation, started? அந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையாகிய சீயோனும் எருசலேமும் எப்பொழுது அது கட்டிட வேலை அதனுடைய ஆரம்பமானது என்றால் නව කිවිසුමේ සභාව වන්නා වූ සියෝන සහ නව යෙරුසලමේ එම ගොඩනැගිලි වැඩ ආරම්භුනේ කොයි වතාවේදීද නම් When was the work of building New Jerusalem in Zion started? அவர்கள் வெவ்வேறு பாஷைகளை பேச தொடங்குகிற பொழுதுதான் அங்கே ஆரம்பமானது. ඔවුන් වෙන වෙනම භාෂාවන් වල අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කිරීමට පටන් ගත් අවස්ථාවේදී ආරම්භින. It commenced when they started speaking several languages. ஆகவே அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவன் தம்முடைய கரத்தினாலே கட்டி உண்டாக்குறதான அந்த அஸ்திபாரம் உள்ள நகரம் உன் வாழ்க்கையிலே கட்டப்பட வேண்டும் என்றால் එබැවින් ප්‍රේමති දේව දරුවනි දෙවියන් වහන්සේ මගින් ඉදි කරනු ලබන්නා වූ නුවර සහ කොටුව එනම් එම අත්තිවාරම් සහිතව ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ කටයුතු ඔබගේ ජීවිතයේ ආරම්භිය යුතු නම් Therefore, beloved child of God, if this city which has foundation should be built in your lives, உனது வாழ்க்கையில் அந்த ஒவ்வொரு பாஷைகளை பேசுகிறதான அனுபவம் உண்டாக்கப்பட வேண்டும். அந்த நாள்தான் தேவனுடைய நகரம் உன் வாழ்க்கையிலே கட்டப்படுகிற நாளாக ஆரம்பிக்கும். දෙවියන් වහන්සේ අන්‍ය භාෂාව නම් වෙන්වෙන් භාෂාවන් ඔබගේ ජීවිතයේ කතා කරනු ලබන්නා වූ එම දවස විය යුතුයි. එවිට එම දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදි කරනු ලබන්නා වූ නුවර ඔබගේ ජීවිතයේහි ගොඩනගනු ලැබීමට ආරම්භ වෙනවා. you should have this experience of these unknown languages, several languages, and then only the commencement of this building work will be started in your life. ஒருவரை இந்த பூமியிலே தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைக்கிற பொழுது அவர் அந்நிய பாஷைகளை பேச தொடங்குகிறார். அப்பொழுது தேவனுடைய அந்த கட்டிட வேலை, அந்த நகரமும் அந்த கோபுரமும் அந்த கட்டிட வேலை அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆரம்பமாகிறது. යමෙකුව දෙවියන් වහන්සේ මෙහි පිට ශුද්ධාත්මයෙන් ආලේප කරන අවස්ථාවේදී ඒ දිනේදී ඔව් අන් භාෂාවලින් කතා කරන්නට පටන් ගන්නේය. එවිට අන්න ඒ දවසේදී දෙවියන් වහන්සේගේ ගොඩනැගිලි වැඩවන්නා වූ නුවරද එම කොටුවද සාදනු ලැබීමේ ක්‍රියාවලිය ඔහුගේ ජීවිතය ආරම්භේ. When a person is anointed with the Holy Spirit, he speaks in unknown tongues, and it's on that day that the building work of this city and tower will be started in his life. அந்த கட்டிட வேலை, தேவனால் கட்டப்படுகிற அந்த வேலை தொடர்ச்சியாக நம்மிலே நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஒவ்வொரு பாஷைகளை பேசுகிறதான அனுபவமானது ஒருபோது நம்மிலே குறைந்து போக கூடாது. அதிலே நாம் வளர்ந்து கொண்டு போக வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ එම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුතු අකණ්ඩවම පවත්වාගෙන යා යුතු නම් ඒ නානා වර්ග වූ අන් භාෂාවන් කතා කිරීමේ අත්දැකීම කිසිසේත් අඩු නොවිය යුතුයි. එය අකණ්ඩවම කතා කරමින් අප පසුවිය යුත්තන් For the Lord to continue this building work in our life, we shouldn't lose this experience of speaking in unknown tongues. ஒருவர் அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறார் என்று சொன்னால் அவர் பரிசுத்த
பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுதுதான் அவர் பேச முடியும். යම් කෙනෙකු අන් භාෂාවලින් කතා කරන්නේ නම් ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ ආලේපය ලබා ගන්නා වූ අවස්ථාවේදීමයි ඔහු අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරනු A ලබන්නේ. person speaks in unknown tongues when he receives the Holy Spirit. சிலர் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுதே பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் என்ற ஒரு பிழையான போதனையை கொடுக்கிறார்கள். සමහරුන් ගැලවීම ලබා සිටින අවස්ථාවේදීම ඔවුන් ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වී සිටියයි වැරදි ඉගැන්වීමකට එළඹ ගනිති. Some preach a false doctrine saying that they are baptized with the Holy Spirit on the day that they are saved. அப்படி என்றால் இந்த அப்போஸ்தலர் நிருபத்திலே காணப்படுகிற இந்த அவ்வளவு அப்போஸ்தலர்களும் அங்கே கூடியிருந்த 120 பேர்களும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தா இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள். එසේ විනම් මේ ක්‍රියාපොත දෙවන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වී ඇත්තා වූ මේ ප්‍රේරිතයන් ප්‍රොපේතවරුන් සහ එම ස්ථානයේ රැස් වී සිටියා වූ 120 දෙනෙකු ඔවුන් ගැලවීම නොලබාද මෙම ස්ථානයේ එක්රොක් වී සිටියේ. If that is so, these 120 people, those who are gathered in this place, did they receive the Holy Spirit without being saved? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවේවා. Praise be to the name of அவர்கள் God. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் ஆனால் இன்னும் பரிசுத்தாவி பெறவில்லை இங்கே வந்து காத்திருக்கிறார்கள். ඔවුන් ගැලවීම ලද්දන් ඔවුන් වතුර බෞතිසම රැගත්තන් නමුත් ශුද්ධාත්මය තවදුරටත් ඔවුන් නොලබා සිටි බැවින් මෙම සම්ඩ පැමිණ ඔවුන් බලා සිටියහ. They are saved and they have obeyed the waters of baptism, and now they are tarrying for the Holy Spirit. பிதாவினுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்படியாக நீங்கள் எருசலேமிலே காத்திருங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். அந்த பரிசுத்தாவியானவர் அந்த தேற்றரவாளன் வரும் வரைக்கும் எருசலேமிலே அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். அப்பொழுது பரிசுத்தாவியானவர் அவர்கள் மேல் எல்லாரும் மேலும் வந்திறங்கினார். அப்பொழுது இவர்கள் வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசத் தொடங்கினார்கள். පියාණන් වහන්සේගේ පොරොන්දු විශ්ත වෙන තුරු නුඹලා යෙරුසලමෙහි බලා සිටපළයයි යේසුස් වහන්සේ පැවසූසේක එමෙන්ම මොවුන් ශුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වන තුරු ඒ වන තාක්කල් ඔවුන් යෙරුසලමෙහි බලා සිටියහ. එවිට ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේ මොවුන් කරා පහළ වූසේක ඔවුන් සියලු දෙනා නානා වර්ග භාෂාවන් කතා කරන්නට වූහ. Jesus told them, tarry in Jerusalem until the promise of the Father is fulfilled. Even so, they tarried in Jerusalem, and the Holy Spirit was poured forth on them, and they all spoke in unknown tongues. அவர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களும் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களுமாய் இருந்தார்கள். ඔවුන් සෑම වතුර බෞතිස්ම ගැලවීම ලැබුවා වූ වතුර බෞතිස්ම රැගත්තවන් වූහ. They were the ones who were saved and who obeyed the waters of baptism. அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரம் 38 வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது ක්‍රියා දෙවන පරිච්ඡේදයේ 38 වන පදයේ කියවන කල When we turn to Acts chapter 2 verse 38, பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். පේත්‍රස් නුබලා සියල්ලෝම පසුතැවිලිව පව්කමාව පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බෞතිස්මය ලබා ගනිලා. එවිට ශුද්ධාත්ම දීමනාව නුබලා ලබන්නහුය. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. இங்கே யார் பரிசுத்தாவியை பெறுவார்கள் என்றால் මෙම ස්ථලෙහි ශුද්ධාත්මය ලබා ගන්න කවුරුන්ද නම් in this place, who will receive the Holy Spirit? ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் அதை பெறுவார்கள். බෞතිස්ම ලබා ගන්න වුන් එය ලබා ගනිති. Those who are baptized with waters, they will receive the Holy ஆனால் இன்று Spirit. ஞானஸ்நானம் பெறாதவர்களும் பரிசுத்தாவியை பெற்றிருக்கிறார்கள். නමුත් අද බෞතිස්ම නොලබා සිටින අයවරුන්ද ශුද්ධාත්මය ලබාගෙන සිටිති. But these days, even those who are not baptized in waters have received the Holy Spirit. காரணம் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். මේට හේතුව මාංශම යොසියල්ලන් කෙරෙහි මාගේ ආත්මය වගුරුවන්නේ. Because it says, I'll pour forth my spirit upon all flesh. இது கடைசி காலமாக இருக்கிறது. මෙය අවසාන කාලය වනවා. These are the last days. ஆகவே பரிசுத்தாவியானவரை தேவன் யாவருக்கும் அவர் அருளுகிறவராய் இருக்கிறார். එබැවින් ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ දෙනාන්සේ සියල්ලන් කෙරෙහිම වගුරුවනසේක. Therefore the Lord pours Holy Spirit on all men. இந்த அப்போஸ்தலர் 2:33 வாசிக்கிற பொழுது මේ ක්‍රියා 2:33 වන පදයේ කියවන විට When we read Acts chapter 2 verse 33, தேவன் பரிசுத்தாவியை கொடுக்கிற பொழுது ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ දෙන කල when the Lord gives the Holy Spirit, ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்தாவியை பெறுகிற பொழுது එක එක්කිනා ශුද්ධාත්මය ලබන කල when each and every one of us receive the Holy Spirit, நீங்கள் இப்பொழுது காண்கிறதும் கேட்கிறதுமாகிய இதை பொழிந்தருளினார் என்று வாசிக்கிறோம். නුඹලා දැන් අසන දකින මේ දේ වැగిරෙව්සේකයි කියවමු. we read saying, which ye now see and hear. ஆனபடினால் ஒருவர் பரிசுத்தாவியை பெறுகிற பொழுது காண்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கும், கேட்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கும். එබැවින් ශුද්ධාත්මය යමෙකු ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී දකින්නව අත්දැකීමක් ඇත. එය අසන්නව අත්දැකීමක්ද ඇත. Therefore when we receive the Holy Spirit, we will have the experience of seeing and listening. காண்கிற அனுபவம் பெரிதான ஒரு அசைவு உண்டாகும். கேட்கிற அனுபவம் அந்நிய பாஷைகள், வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசுகிற அனுபவம் உண்டாகும். දකින අත්දැකීම ඒ දකින විට මහත්තු සෙලවීමක් හටගනී. අසන්න වූ අත්දැකීම වනාහි එය සියල්ලම අසන්න පුළුවන් වූ අත්දැකීමකට භාෂාවන් විවිධ භාෂාවන් කතා කරන අත්දැකීමකට එය පමුණුවනු ලබනවා. When you say seeing, it's experience of
some kind of shaking or whatever. It's experience of being experience of having some kind of shake. And when you say listening, it's the experience of listening to the unknown languages. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන්ගේ නාමයට ප්‍රශ්න සේවා. Praise be to the name of இதை God. எதற்காக நான் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன்? මම මේ දේ පවසන්නට හේතුව කුමක්ද නම් Why am I telling you all this? இந்த வார்த்தைகளை தேவன் கொடுத்தார். මේ වචන දෙනාසේ දුන්සේක. God gave these words. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමති දේවදර්මනි. Beloved child of God, ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரத்தை எடுப்போம் என்றால் උත්පත්ති 11 වන පරිච්ඡේදය ගන්නමු නම් if you would turn to Genesis chapter 11, அதை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக அந்த வெவ்வேறு பாஷைகளை நான் பேசுவேன் ඒ என்றால் විවිධ භාෂාවන් ආත්මික ප්‍රකාරයෙන්ම කතා කරන්නෙමු if I නම් would speak about these several languages in spiritually, அது எழுத்தின் பிரகாரமான பாஷையாக இருந்தாலும் ஒருவர் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் அந்த பாஷைகளை பேசுகிற அனுபவமாக அதை எடுப்போம் என்றால் ඒ ලිඛිතව එම භාෂාවන් තිබෙන නමුදු යම් කෙනෙකු එම භාෂාව ආත්මික ලෙස කතා කරන්නව අත්දැකීමකට එය ගෙනහැර දක්වන්නෙමු නම් these can be literal languages, but if you consider it spiritually, இந்த பூமியிலே நகரமும் கோபுரமும் கட்டப்படுகிற அனுபவமானது அந்த பாஷைகள் உண்டாகிற பொழுது அது அப்படியே விட்டுவிடப்படுகிறது. මෙහි පිට නුවරවල් සහ ඒ කොත් ගොඩනගන අවස්ථාවේදී ඒ භාෂාවන් විවිධ නානා වර්ග භාෂාවන් ඇති වෙන අවස්ථාවේදී අතහරිනු the ලබනවා. experience of this city and tower being built on this world is stopped when the languages are formed. இந்த பூமி நமக்கு சொந்தமானது அல்ல. මේ පොළොව තලයේ අපට අයිති නැත. This world doesn't belong to us. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. අපගේ නාගරිකත්වය ස්වර්ගීය. Our inheritance is in heaven. நான் இந்த உலகத்தான் அல்லாததை போல මම මේ ලෝකේ නොවන්නාක් මෙන් Even as I am not of this world, நீங்களும் இந்த உலகத்தார் அல்ல என்று இயேசு சொன்னார். නුඹලාද මේ ලෝකයාගේ නොවන්නෝ යයි යේසුස් වහන්සේ Jesus said වදාළසේක. that you are not of this world. ஆகவே இந்த உலகத்திலே நாம் குடியிருப்பதற்கு நகரமும் கோபுரமும் கட்ட வேண்டிய விஷயம் அது நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம். මේ නිසා මේ පොළොවේ නාගරිකත්වය දරන පිණිස නුවරක්ද කොටුවක්ද ගොඩ නගනු ලැබිය යුතුයි. එය අපගේ දැනුමට අපට අයිති නැත්තා වූ දෙයක් වෙත. Therefore, building a city and a tower to live in this world is not something that we should be doing. இந்த பூமியிலே நமக்கு வீடுகள் வேண்டும், கட்டுங்கள், 5-6 மாடி வீடுகள் கட்டுங்கள், பிரச்சனை அல்ல. නිවස් අපිට ඉදි කරන්න ලැබිය යුතුයි. මෙහි පිට වාසය කරන පිණිස මාල් 5-6ක් ඉදි කරන්න ඒ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. We need a house to live in this world. You build, and that's not a problem. கோபுரங்களை கட்டுங்கள், அது பிரச்சனை அல்ல. කොටුවල් සාදන්න ඒ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. You build towers, and that's not a problem. ஆனாலும் அவைகள் தேவனுடைய சித்தத்தில் இருந்து உங்களை வேறு பிரிக்கும் என்றால் தேவன் அதை அப்படியே விட்டுவிட செய்வார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පටහැනිව එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් දෙවියන් වහන්සේ එසේම අතහරිනු ලැබීමට සලස්වනු ඇත. But if that would take you against the will of God, and the Lord will stop it. எப்படி என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேலே வந்து இறங்குகிற பொழுது කෙසේද නම් දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මය වහන්සේ අප කෙරෙහි පහළ වෙන කල When the Holy Spirit descends on us, நம்ம வெவ்வேறு பாஷைகளை பேச தொடங்குகிற பொழுது අප විවිධ භාෂාවන් කතා කරන්නට පටන් ගන්නා when we අවස්ථාවේදී begin to speak unknown இந்த languages, பூமியிலே கோபுரத்தையும் நகரத்தையும் கட்டுகிற அனுபவத்தை யாரும் நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாமவே வெளியிலே வந்து விடுவோம். මෙහි පිට නුවරවල්ද කොටවල්ද සාධන ක්‍රියාවලිය කිසිම කෙනෙකු නතර කරවීමට අවශ්‍යතාවයක් නැත. අපම ඉබෙන්ම පිටතට පැමිණෙනු ඇත. there's no need for anyone else to stop this building work in our lives, but we ourselves will stop it. அதற்குரிய அர்த்தமானது இந்த பூமியிலே நாங்கள் வாழ்ந்தாலும் நாங்கள் இந்த பூமிக்குரியவர்கள் அல்ல, நாங்கள் பரலோகத்துக்குரியவர்கள் என்று நம்மை நாம் வேறு பிரித்துக் கொள்ளுவோம். ඒට හේතුව නම් අප මේ මෙහි පිට දිවිගෙවන නමුදු අප මේ පොළවට අයිති අය නොවේ. අප ස්වර්ගික අය යයි සිතමින් අපෝ වෙන් කර ගන්න The බැරි. reason for this is we will separate ourselves, saying even though we live in this world, we don't belong to this world. ஆகவே அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்குறதான ஒரு அஸ்திபாரம் உள்ள நகரம் நமக்காக இருக்கிறது. එබැවින් ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදි කරනු ලබනා නුවරක්ද කොටුවක්ද අත්තිවාරම් සහිතව ගොඩනැගිල්ලක්ද අප උදෙසා බලා තිබේ. Therefore, beloved children of God, there's a city for us with foundation which is being built by God. ஆகவே யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவராக இயேசு இதை குறித்து சொல்லுகிற பொழுது එබැවින් යොහන්ස පරිච්ඡේද 14 වන පරිච්ඡේදයේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ගැන පවසන විට When Lord Jesus Christ speaks about this in John chapter 14, முதல் 3 வசனங்களில் இவனமாக அவர் கூறுகிறார். පළමු පද තුනේදී උන්වහන්සේ මෙලෙසින් the කියනසේක. first 3 verses he says thus, உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்ளுவேன். නුබලාගේ සිත් නොකලඹේවා. දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස කරපල්ලා. මා කෙරෙත් විශ්වාස කරපල්ලා. මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ගෘහෙහි බොහෝ වාසස්ථාන ඇත්තේය. එසේ නොවුයේ නම් මා විසින් නුබලාට කියනවා ඇත. මක් නිසාද නුබලාට ස්ථානයක් පිළියෙල කරන පිණිස යමි. මම ගොස් නුබලාට ස්ථානයක් පිළියෙල කරනවා නම්
මා සිටින තැන නුඹලාත් සිටින පිණිස මම නැවත ඇවිත් නුඹලා මා ළඟට ගන්නෙමි. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. தேவன் ஒரு வீட்டை கட்டுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ නිවසක් ඉදි කරනසේක. God is building a அது house, அஸ்திபாரம் உள்ள வீடு. ඒ අතිවාරම් සහිත වූ a නිවසක්. house with foundations, அஸ்திபாரம் உள்ள நகரம். අතිවාරමක් ඇත්තා වූ නුවර. a city with foundations, அஸ்திபாரம் உள்ள கோபுரம். අතිවාරමක් ඇත්තා වූ කොටුවක්. a tower with foundations, சீயோன் எருசலேம். සියොන යෙරුසලම. Zion and Jerusalem. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரத்திலே හෙළිදරව් 21 වන In පරිච්ඡේදය. Revelation chapter அந்த 21, நகரத்தை நாம் காண்கிறோம். ඒ නුවර පිළිබඳව දකිනෙමු. we read about this city, தேவன் கட்டி உண்டாக்குகிற நகரம். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉදි කරන ලද ගොඩනගන ලද නුවර. a city being built by God. அது அநேக விசுவாச வீரர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. ඒ බොහෝ ඇදහිලි විරුවන්ට නොලැබින. Many heroes of faith didn't receive this. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே அநேக விசுவாச வீரர்களை காண்கிறோம். එබ්‍රේව 11 වන පරිච්ඡේදයේ බොහෝ ඇදහිලි විරුවන් පිළිබඳව දකිනෙමු. In Hebrews chapter 11, we read about many heroes of faith. அவர்களுக்கு இவைகள் எல்லாம் கிடைக்கிறதில்லை. ඔවුන්ට මෙවැනි දේවල් නොලැබී තිබේ. They don't receive this. ஆகவேதான் எபிரேயர் 11:40 இவனமாய் சொல்லுகிறார் ஆவியானவர். එබැවින් ආත්මය වහන්සේ එබ්‍රේව 11:40 මෙලෙසින් පවසයි. That is why the Spirit of God says so in Hebrews chapter 11 verse 40. அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூரணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்தார். එසේ වුණේ ඔවුන් අප නැතුව සම්පූර්ණ නොවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේට වඩා උතුම් දෙයක් අප ගැන කලින් පිළියෙල කර තිබුණ God නිසාය. having provided some better thing for us, that they without us should not be made இந்த perfect. புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்காக, මේ නවකිවසන සභාව වෙනුවෙන් For this New Testament church, இந்த புதிய ஏற்பாட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக, නවකිවසන දේව දරුවන් වෙනුවෙන් for this New Testament people of God, கையாலே கட்டப்படாத ஒரு அழகான கட்டிடம், அதாவது ஒரு நகரமும் கோபுரமும் தேவன் கட்டி கொண்டிருக்கிறார். අත්වලින් නොසාදන්නා වූ නුවරක් සහ කොටුවක් දෙවියන් වහන්සේ සාදමින් පවතිනසේක. God is building a beautiful city and tower which cannot be built with hands. அதனுடைய அஸ்திபாரங்கள் விலையேற பெற்ற கற்கள். එහි අත්තිවරම් අනර්ග ගල් වේ. Its foundations are precious stones. அதனுடைய வீதிகள் எல்லாம் பொன் வீதிகளா இருக்கிறது. ඒ වීදි රන් වැනි වූ වීදිය. Its streets are golden streets. அந்த நகரம் தெளிந்த பளிங்கு கொப்பானதா இருக்கிறது. ඒ එම නුවර වනාහි පැහැදිලි පලිඟුවට සමානයි. The city is clear as crystal. இந்த பூமியை விட்டு நாம் கடந்து போகிற பொழுது, මේ පොළවෙන් අපි ඉක්ුත් යන කාල When we leave this world, தேவன் நமக்கு பிரதிபலன்களை கொடுக்கிற பொழுது, දෙවියන් වහන්සේ අපට විපාක ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන when the විට Lord rewards us, அந்த இளைப்பாறுதல் ஸ்தலங்களிலே இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிற நாங்கள், ඒ නිවාඩු ගන්නා ස්ථානවල නිවාඩු ගනිමින් පවතින අප we who will be resting in those resting places, தேவனுடைய பிரதிபலனாக இந்த சீயோன் எருசலேமை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுவோம். දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රතිඵල වන්නා වූ සියලු හා එරුසලම අපි ලබා ගන්නෙමු. we will receive Jerusalem and Zion as a reward. அவர் நமக்காக அந்த நாட்டை கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේ දේශය අප වෙනුවෙන් ගොඩගෙන ගෙන සිටිනසේක. God is building this city for us. நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன். මා ගොස් නුඹලාට ස්ථානයක් පිළියෙල කරමි. I will go and prepare a place for you. நான் வந்து உங்களை என்னிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். මා යලි පැමිණ නුඹලා මා වෙත ගන්නෙමි. I will come again and receive you unto myself. இதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையாய் இருக்கிறது. මෙය ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසිගත වීමයි. This is the secret advent of Lord Jesus Christ. இந்த ரகசிய வருகையிலே யார் காணப்படுவார்கள்? මේ රහසිගත වීමේදී දකින්න ලබන්නන් කවුරුද? Who will be found in the secret advent? தேவனுடைய நகரமாய் கோபுரமாய் கட்டப்பட்டவர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ නුවරක් වශයෙන් වහන්සේගේ කොටුවක් වශයෙන් ඉදි කරන ලද්දන්. Those who have been built as city and tower of God. சீயோனாய் எருசலேமாய் கட்டப்பட்டவர்கள். සියොන වශයෙන් යෙරුසලම වශයෙන් ඉදි කරන ලද්දන්. Those who have been built as Jerusalem and Zion. இந்த கட்டட வேலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுது ஆரம்பமானது? මේ ගොඩනැගිලි වැඩ අපගේ ජීවිතයේ ආරම්භුනේ කොයි When වතාවේද? did this building work commence in our life? ஆம், பெந்தேகோஸ்தே எனும் நாள் வந்த பொழுது அங்கே வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசத் தொடங்கினார்கள். அப்பொழுது ஆரம்பமானது. පෙන්තෙකොස්ත දින එළඹුණු අවස්ථාවේදී ඔවුන් নানা වර්ග භාෂාවන් කතා කරන්නට වූහ. ඒ දින මේ ගොඩනැගිලි වැඩ ආරම්භින. On the day of Pentecost, they started speaking different languages, and it's on this day that this building work started in our ஆகவே lives. இந்த செய்தியை நான் சுருக்கமாக முடிப்பேன் என்றார். මේ පණිවිඩය සාරාංශ ගත කොට පවසන්නේ If I would summarize the message, தேவன் நமக்கு வெவ்வேறு பாஷைகளை கொடுப்பார் என்று சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ අපට විවිධ භාෂාවන් ලබා දෙන if the සේක Lord නම් would give us different languages, அதனுடைய அதனுடைய அர்த்தமானது மனுபுத்திரர் இந்த பூமியிலே கட்டுகிற கோபுரத்தை நகரத்தையும் விட்டு விடுவதற்காக. එනම් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන් මෙහි පිට ඉදි කරනු ලබන්නා වූ නුවර සහ කොටුව එම ක්‍රියාවලිය නතර කරනු වස්. that is to stop the building work done by the children of men.
இல்லை என்றால் அவர்களால் அது முடியாது. නැතහොත් ඔවුන් විසින් කර නොහැක. Or else they can't do this. ஏனென்றால் அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். මක්නිසාද ඔවුන් එකට එකතුව සිටිති. Because they are united together. ஒரு குடும்பமாய் நகரமாய் இருக்கிறார்கள். එක පවුලේ වැසියන් වශයෙන් නුවර වැසියන් වශයෙන් They සිටිති. found as one family and one city. அவர்கள் இந்த பூமிதான் வாழ்க்கை என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ පොළවයි ජීවිතය කියා උන් සිතමින් ජීවත් වෙති. They are living saying that this world is their life. ஆனால் தேவன் அந்த பாஷைகளை மாற்றின பொழுது නමුත් දෙවියන් වහන්සේ භාෂාවන් වෙනස් කරන කල But when the Lord changed their speeches, அந்த கட்டுகிற வேலையை விட்டு விட்டார்கள். ඒ ගොඩනැගිල්ල වැඩ උන් අතහැරියෝ. they stopped the construction work. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නමට ප්‍රශංසා Praise be to වේවා. the name of God. தேவன் நமக்கு பரிசுத்தாவியினூடாக வெவ்வேறு பாஷைகளை கொடுக்கிறதுடைய அர்த்தம் දෙවියන් වහන්සේ අපට ශුද්ධාත්මය මගින් নানা වර්ග වූ භාෂාවන් ලබා දීමේ අර්ථකථනය. What does it mean when the Lord gives us different languages through the Holy Spirit? இந்த பூமிக்குரிய பிடிப்பிலிருந்து நாம் வெளியிலே வருவதற்கு මේ භූමික ග්‍රහණයෙන් අප නිදහස් කරනු That අවශ්‍යයි. we should be redeemed from this world. இந்த பூமியில இருந்து நாங்கள் மீட்கப்படுவதற்கு මේ පොළවෙන් අපි මුදනු ලබනු අවශ්‍යයි. For us to be redeemed from this world, தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாய் அவருடைய சித்தத்தின் மத்தியில் இருந்து வாழ்வதற்கு දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මැද ජීවත් වන to be පිණිසයි. found in the center of the will of God. நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று தேவன் சொன்னார். නුඹලා බොහෝ වී බහුල වී පොළව සම්පූර්ණ කර ගනිලායයි දෙනාසේ කීසේක. God said, be fruitful, multiply and fill this world. ஆனால் இவர்கள் பூமியிலே சிதறி போகாதபடிக்கு ஒரு இடத்திலே குடும்பமாய் வாழ பார்க்கிறார்கள். නමුත් ඔවුන් පොළවේ විසිරි නොයන පරිදි ඔවුන් එකම ස්ථානයක රැඳී ජීවත් වන්නට ඔවුන් වග බලමින් සිටිති. But without being scattered, they are trying to live in one place as a family. இந்த பூமிக்குரியவர்களாய் வாழ பார்க்கிறார்கள். භූමිකාය මෙන් ජීවත් වන්නට තැත් කරති. They're trying to live as people of this world. அன்பானவர்களே, மனிதன் என்றால் பூமிக்குரியவன் தான். ප්‍රේමැත්තනේ මනුෂ්‍යයා කියා පවසන විට ඔව් භූමික කෙනෙක්ම තමයි. When you say man, he belongs to this world. ஏனென்றால் அவன் இந்த மண்ணில் இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டான். මක්නිසාද පොළවේ දූවිල්ලෙන් මොහු ගන්නා ලද්දේය. Because he was created with the dust of this earth. ஆகவே இந்த மண்ணுக்குரிய சுபாவம் அவனில் மாற வேண்டும் என்றால் එබැවින් මේ දූවිලේ ස්වභාවය මොහුට වෙනස් කරනු ලැබීමට නම් For the character of this dust to be changed in his life, அவனுடைய பாஷைகள் வேறுபடுத்தப்பட வேண்டும். ඔවුන්ගේ භාෂාවන් වෙනස් කරනු ලැබිය යුතුයි. his languages should be changed. அப்பொழுதுதான் அந்த வேலையை விட்டு வெளியிலே வருவார்கள். එවිට එම ක්‍රියාවලියෙන් ඔවුන් ඉවතට And පැමිණෙන්නේ. it is then that he will come out of this construction அந்த world. பூமியை விட்டு வெளியிலே வருவார்கள். එම පොළවෙන් ඔවුන් ඉවතට Then පැමිණෙන්නේ. he will come out from this world. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be to the name of God. ஆகவே இந்த பூமியை விட்டு நாங்கள் வெளியிலே வரவும் එබැවින් මේ භූමි තලයෙන් අපි ඉවතට පැමිණෙන පිණිසද For us to come out from this world, நித்திய ராஜ்யத்திலே நம்முடைய வீட்டை கட்டுவதற்காகவும் සදාතනික රාජ්‍යයෙහි අපගේ නිවස ඉදි කර ගන්නා පිණිසද and for us to build a house in eternity, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிலே பொழிந்தருளப்பட்டு ஒவ்வொரு பாஷைகளை பேசுகிற அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கிறார். සුද්ධාත්ම මාස අප කරගේ පහළ වෙමින් নানা වර්ග වූ භාෂාවන් කතා කිරීමේ අත්දැකීම් අපට දෙනු ලැබ ඇත. the Holy Spirit has descended and given us experience of several languages. ஆகவே அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் யாருக்கென்றால் එබැවින් එම දෙනස්ගේ රාජ්‍ය කවරෙකුටද Therefore, නම් whom is the kingdom of God? அந்த சீயோனும் எருசலேமும் யாரிலே கட்டப்படுகிறது என்றால் සියලු සහ යෙරුසලම ඉදි කරනු ලබන්නේ කා තුලද නම් For whom are Jerusalem and Zion being built? ஜெபத்திலே நன்றாக ஆவியினாலே போராடுகிறவர்களுக்கு. යාඥාවේ ආත්මයෙන් හොදාකාරයෙන් පොරාලන Those who මුන්ටයි. strive well in prayer, அந்நிய ஒவ்வொரு பாஷைகளை எப்பொழுதுமே பேசிக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு. নানা වර්ග වූ භාෂාවන් වලින් නිරතුරුවම කතා කරමින් for පසුවන්නන්ටයි. those of whom who speak these unknown ஆகவே languages, ஆவியின் கூட்ட நேரங்களிலே நன்றாக பாஷைகளை பேசி ஜெபி. එබැවින් ශුද්ධාත්ම විහිදී හොඳින් අන් භාෂාවන් වලින් කතා කරමින් යාඥා therefore, the කරන්න. sharing meetings, you speak unknown tongues and pray. இப்படியான ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைகளில் நன்றாய் அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜெபி. ඉරිදින දේව මේයන්හි අන් භාෂාවන් කතා කරමින් හොඳින් යාඥා කරනු මැනවි. In the Sunday services, you speak in unknown languages and pray. அப்படி நீங்கள் ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்காமல் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் விலக்கிக் கொள்கிற பொழுது அந்த நித்தியத்திலே இருக்கிற அருமையான வீடு கட்டப்படுகிற அனுபவத்திலிருந்து வெளியிலே கைவிடப்படுகிறீர்கள். එලෙසින් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටමින් මේ විවිධ භාෂාවන් කතා කිරීමේ අත්දැකීමෙන් ඔබ තොරව සිටින අවස්ථාවේදී සදාකාලීදී එම නිවස ඉදිකිරීමේ ක්‍රියාවලිය එනම් එම වැඩ කටයුත්තෙන් ඔබ ඉවත්ව And සිටිනවා. when you fail to do so, you lose the city which is being built for you in eternity. ஆகவே தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கட்டுகிறதான அந்த நகரமாகிய புதிய எருசலேமும் சீயோனும் உங்களிலே கட்டப்பட வேண்டும் என்றால் ஆவியானவருக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள். வெவ்வேறு பாஷைகளை அவ்வப்போது பேசிக்கொண்டே இருங்கள். இயேசு வருகிற பொழுது அவரை நாம் சந்திக்கத்தக்கதாக பறந்து போகத்தக்கதாக ஆவியானவர் தேவனைப் போல நம்மை மறுரூபமாக்குகிறவராயிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ තුළ සිටමින් নানা වර්ග වූ භාෂාවන් නිරතුරුවම කතා කරමින් පසුවන්න එවිට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙහි අප ගොස් එකතු වන්නටද යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන කල උන්වහන්සේ සමග ඔසවා ගනු ලැබීමටද පියාසර කරමින් ඉගිලි යන්නට උන්වහන්සේ අපව සාදී පැහැදී සිටුවනු For you to ඇත. receive this Jerusalem in Zion, you give room to the Spirit of God, you speak in unknown languages and pray and be transformed when Jesus appears in glory. இந்த பூமியிலே நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாக வாழுவீர்கள் என்றால்
என்றால் உங்களால் அதை செய்ய முடிகிறதில்லை, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய முடிகிறதில்லை, நீங்கள் உங்களை கட்டிக்கொண்டு போகிறீர்கள், உங்களால் விடுதலை பெற முடிகிறதில்லை என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் என்றால் ඔබට මේ පිට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තට පටහැනිව උන්වහන්සේ කැමැත්තට විරුද්ධව එරෙහිව ක්‍රියා කරනවා නම් ගොඩනගනු ලබනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කර නොහැක, උන්වහන්සේ පවසනා දේ කිරීමට නොහැක, එලෙසින් කිරීමට නිසිලස කරන්න නොහැකි කියා ඔබ සිතා ගන්නවා නම් In this world, if you are being built against the will of God, நான் விரும்பினதை செய்யாதபடிக்கு விரும்பாத தீமையே செய்கிற என்ற அனுபவம் உங்களுக்குள் இருக்கும் என்றால் මම කැමති වන්නා වූ යහපත නොවා කැමැතිව සිටින්නා වූ අයහපතම කරමි කියන්නා වූ එවැනි වූ අත්දැකීමක් ඔබ සතු වේ නම් நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையே செய்கிறேன். මම කැමති වන යහපත නොව කැමති නොවන්නා වූ අයහපතම කරමි. I do evil, but I fail to do what I'm interested to do. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. பரிசுத்த பவுல் அதை சொல்லுகிறார். සුදර පෞල්තුමා මෙසේ පවසයි. Saint Paul says நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் මා කැමති වන යහපත නොකර கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. அப்படியான ஒரு அனுபவம் இருக்கும் என்றால் මෙවැනි අත්දැකීමක් තිබේ නම් if we would have this experience, தேவனே என் பாஷையை மாற்றும் என்று சொல்லுங்கள். දෙවියනේ මාගේ භාෂාව මාරු කර මැනව ඉල්ලා සිටින්න. say, Lord, change my language. ஒவ்வொரு பாஷைகளை எனக்கு தாரும் என்று கேளுங்க. විවිධ භාෂාවන් මට දුන්න මැනව ඉල්ලා සිටින්න. Say, Lord, give me unknown languages. அதனுடைய அர்த்தமானது நன்றாய் ஆவியிலே நிறைந்து ஜெபியுங்கள், விடுதலை உண்டு. එනම් ඒක අර්ථකථනය හොඳින් ආත්මයෙන් පිරි යාඥා කරන්න නිදහස ඇත්තේ. For this you'll have to fill in the spirit and pray well, and ஒரு there's நிமிடம் கண்களை deliverance. மூடி அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜெபிப்போமா? එක විනාඩියක් අප අන් භාෂා කතා කරමින් දැස් බීමෙන් අන් භාෂා කතා කරමින් යාඥා For a කරමු. minute, let's close our eyes, speak அந்த in unknown ஒவ்வொரு tongues and பாஷைகளை pray. பேசுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த நகரம் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. නානා වර්ග වූ භාෂාවන් කතා කරන්නවුන්ගේ ජීවිතයෙහි එම නුවර ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුතු පවතී. This city is being built in the lives of those who speak in unknown அந்த tongues. ஒவ்வொரு பாஷைகளை பேசுகிறதான ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த பூமிக்குரிய கட்டுக்கள் அவர்களை விட்டு விலகி போய் கொண்டிருக்கிறது. නානා වර්ග භාෂාවන් කතා කරන්නන්ගේ ජීවිතයෙන් මේ පොළොව තලයට අදාළ වූ සියලුම ඇල්ම බැඳුම් සියලු දෙම ලිහළු ලබමින් All පවතී. bindings, worldly bindings are being removed from the lives of those who speak in unknown tongues. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் எப்பொழுதும் எங்கள் மேல் வல்லமையாக இறங்கி கிரியை செய்வீராக என்று கேட்டு ஜெபிப்போமா? එබැවින් සුද්ධාත්මයනි අප කෙරෙහි මහත් ලෙස පහළ වී ඔබ වහන්සේ බලවත් අප තුළ ක්‍රියාත්මක වූ මැනව උන්වහන්සේගේ වෙතින් ඉල්ලා Therefore, let's සිටිමු. ask the Holy Spirit to descend down on us and work mightily within us. ஹalleluya. ஆவியினால் நிறைந்து ஜெபியுங்கள். ආත්මයෙන් පූර්ණ වී යාඥා Fill in කරන්න. the spirit and pray. அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜெபியுங்கள். අන් භාෂාවන් කතා කරමින් යාඥා Speak in කරන්න. unknown language and pray. ஹalleluya. நீர் அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜெபிக்க முடியுமான ஒரு நபராக இருப்பாய் என்றால் சீயோனும் எருசலேமில் உன்னில் கட்டப்படுகிறது என்று நிழலாக இருக்கிறது. අන්‍ය භාෂා කතා කළ හැකි වූ පුද්ගලයෙක් සිටිනවා නම් සියන හා යෙරුසලම නුවතින් ඉදිකිරීමට හැකියාව තිබෙනවා කියන අර්ථකථනය. If you can speak in unknown tongues and pray, which means Jerusalem and Zion is being built in your life. ஹalleluya. கரங்களை தட்டி அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஒரு நிமிடம் ஆவியினால் நிரப்பப்படுங்கள். අත්වල සන්දී අන් භාෂා කතා කරමින් ආත්මයෙන් පූර්ණ වී යාඥා කරමු. Clap your hands, fill in unknown tongues and pray for a minute. Hallelujah, 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 Rashankala Bala Rashanatra, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆமென். கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். දෙවියන් වහන්සේගේ වදන් නිසා ස්තුති කරමු. The words of God, let's praise God. Hallelujah, hallelujah. இந்த ஒவ்வொரு பாஷைகள் இந்த பூமிக்குரியவர்களாய் நாம் கட்டப்படுவதிலிருந்து நம்மை வெளியிலே கொண்டு வருகிறது. அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். මේ නාන වර්ග භාෂා කරන්නව මේ කතා කරන්නව සහ මේ ගොඩනැගිලි වැඩි ඉදිකිරීමේ කටයුතු වලින් මම අප ඉවතට ගෙන එන පිණිස ස්තුති කරමු. These unknown languages is redeeming us and bringing us out of this world. Therefore, let's praise God. Hallelujah. The different language. Hallelujah, 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 hallelujah. இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே தேவன் எங்களுக்கு இந்த அந்நிய பாஷைகளை கொடுத்திருக்கிறார். මේ නව කිව්වසේ දෙවියන් වහන්සේ අපට අන් භාෂාවන් දී ඇත. In this New Testament period, the Lord has given us these unknown tongues. Hallelujah. ஒவ்வொரு பாஷைகளை தேவன் தந்திருக்கிறார். ඒ නානා වර්ග වූ භාෂාවන් වහන්සේ දී ඇත. The Lord has given us different languages. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஹalleluya தேவனுடைய நகரம் கட்டப்படுகிறது. சீயோனாய் எருசலேமாய் அவர் வருகிற பொழுது அவரை காண்போம், அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். උන්වහන්සේගේ අපගේ ජීවිතයේ එම නුවර ගොඩ ඉදිකරනු ලබනවා. යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන
කල සියනෝ හා යෙරුසලම වශයෙන් උන්වහන්සේ අපි බෑ දකින්නෙමු. එම නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති The Lord's කරමු. city is being built in our life. When Jesus appears, we'll see him as Jerusalem and Zion. Therefore, let's praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. எங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை ஆண்டுடைய கருத்தில் வைத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். අපගේ ආත්ම ප්‍රාණ ශරීරය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතට පුද කරමින් ස්තුති Let's කරමු. commit our body, soul, and spirit in the hands of God and praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. பிதா குமாரன் பரிசுத்த தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිසා ස්තුති The කරමු. Father, Son, and the Holy Spirit, let's praise God. Hallelujah, hallelujah. அந்த அஸ்திபாரம் உள்ள நகரத்திலே தேவன் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்க போறபடினால அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். එම අත්තිවාර මැත්තා වූ නුවරට ස්වාමීන් වහන්සේ අපව ගොස් එකතු කරන්නට යන බැවින් ස්තුති කරමු. God is going to take us to this city with foundations. Therefore, let's praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.